성경의 복음에 대해서 제가 정리를 할 거고 Quiero organizar un poco entonces qué es el Evangelio de la Biblia. 성경의 복음이 정리가 안 되면 성경의 전도는 모릅니다. Porque si nosotros no sabemos qué es el Evangelio de la Biblia, no podemos saber qué es el evangelismo de la Biblia. 오늘 성경의 전도까지 얘기를 좀 드릴 겁니다. Hoy yo les quiero hablar también hasta lo que es el evangelismo de la Biblia también. 정말로 이 부분이 여러분에게 정확하게 계시가 되면 Y si este punto les he revelado precisamente, 여러분의 발걸음에 조금 전에 봤던 그런 역사들이 일어날 겁니다. entonces las obras que han ocurrido, como ustedes lo vieron, esto también ocurre con ustedes. 우리는 바로 그런 사람 찾으러 왔습니다. Nosotros venimos a buscar a esta gente. 꼭 여러분이 되시길 바랍니다. Y me gustaría que fuesen 이 ustedes de verdad. 시간에 성경을 일일이 찾아볼 시간이 없어요. Y no tenemos tiempo de buscar cada versículo, lamentablemente. 그리고 지난 며칠 동안 강의를 했고요. Y también habíamos hablado de estos versículos hace unos días. 근데 강의를 풀로 못 참여한 분들이 대부분이기 때문에 Y la mayoría de ustedes no pudo estar en todas las conferencias, 제가 중요한 lamentablemente. 성경 구절을 풀로 드리면서 제가 설명을 할 거니까 Entonces yo solo les voy a decir los versículos importantes y lo voy a explicar. 잘 들으시길 Así que 바랍니다. por favor escúchalo 오전에도 atentamente. 말씀을 드렸지만 Y entonces lo dije anteriormente. 하나님 우리에게 많은 걸 주셨습니다. Y Dios nos dio muchas cosas. 하지만 딱 하나를 주셨다면 Pero nos dio una cosa, 요거 주신 거예요. que es esto. 하나님 우리에게 많은 걸 주셨지만 그 중에 딱 하나다라고 얘기하면 성경입니다. Claro que Dios nos dio muchas cosas, pero si nosotros lo podemos llevar hacia una cosa, solo es uno. 목사님 앞에 Pastor, aquí adelante, por favor. 하나님이 우리에게 성경을 주셨어요. Entonces Dios nos dio la Biblia. 다른 게 아니고 요걸 줬다. Nada más sino esto. 그 말은 무슨 말이냐? 이 안에 모든 걸 다 담았다는 거예요. ¿Qué quiere decir esto? Que todo está incluido dentro de esta Biblia. 그러니까 성경이 너무 위대한 책이죠. Entonces esta Biblia es un gran 이 libro. 하나님의 말씀들의 기록입니다. Y es el registro de la palabra de Dios. 이 성경이요 양이 굉장히 사실은 많아요. Y la verdad es que la Biblia es muy extensa. 제가 성경 100번 읽은 교수님을 찾아갔어요. Yo me encontré con un profesor que había leído 100 veces la Biblia. 교수님한테 질문을 했죠. Y le pregunté a él, 구원이 뭐냐고 물어봤어요. ¿qué es la salvación? 교수님 굉장히 화를 내요. Y él se enojó muchísimo. 네가 지금 나하고 지금 이 말싸움 하려고 하냐. Entonces veniste a argumentar conmigo, me preguntaba. 신학을 해보시면 알겠지만 구원론이라는 건 굉장히 어려운 학문입니다. Y si ustedes han estudiado la teología, lo que es el estudio de la salvación es un tema muy complicado. 구원의 과정이 보통이 아니거든요. Porque lo que es el proceso de salvación no es algo común y 성경 corriente. 100번을 읽어도 구원이 정확하게 뭔지를 몰라. Porque aunque leamos la Biblia 100 veces, no sabemos qué es precisamente la salvación. 그래서 지금 간단하게 질문한 건데도 몰라요. Y yo solo se lo había preguntado simplemente y él no lo sabía. 아마 여기 있는 분들도 잘 모르실 거예요. Y yo creo que para las personas que están aquí será lo 제가 mismo. 조금 이따 설명드릴게요. Se los explicaré dentro de un momento. 많은 사람들이 성경을 읽는데 Muchas personas dicen que lee la Biblia 그리고 기도를 많이 하는데 y que lee y que oran mucho, 정작이 성경의 가장 핵심을 모르고 있어요. pero no conocen verdaderamente lo que es el núcleo de esta Biblia. 제가 어제도 비유했습니다. Ayer también lo había dicho. 축구 선수가 축구만 못해. Un futbolista que no puede jugar al fútbol, 수영 선수는 수영만 못해. un nadador que no puede nadar, 가수가 노래만 못해. un cantante que no puede cantar, 배우가 연기만 못해. o un actor que no puede actuar. 있을 수 없는 일이잖아요. Es algo insólito. 성경을 들고 수십 년을 읽고 수십 년을 신앙생활을 했는데 Y con la Biblia hemos vivido muchos años de fe y también lo hemos leído muchas veces. 이 성경의 초점이 뭔지 몰라요. Pero no sabemos cuál es el punto de esta Biblia. 이게 뭔 얘기를 하는지 몰라. No sabemos de qué nos habla la Biblia. 여러분이 소설을 한번 봤다. Y entonces, digamos, si ustedes leen una 영화를 novela 보고 나왔다. o si ustedes han visto una película, 뭔가 핵심적인 메시지가 있거든요. entonces hay un mensaje central siempre. 그걸 모르고 나왔다. Pero ¿y si no sabemos qué es este mensaje 이 사람 central? 영화 안 본 거나 Es 마찬가지야. lo mismo que si no hubiera visto esta 책 안 película 읽은 거나 o que si no 마찬가지야. hubiese leído la novela. 성경을 들고 있는 사람들이 핵심을 몰라요. Pero las personas que tienen la Biblia en la mano no conocen qué es este núcleo. 한두 사람 모르는 게 아니라 Y no solo es un par de gente, 다 모르고 있어요. sino que nadie. 기가 막히죠? ¿No creen que es impactante esto? 성경 기록의 목적은 요한복음 20장 31절입니다. El objetivo de la escritura de la Biblia la vemos en Juan 20:31. 예수께서 그리스도이심을 믿게 하기 위함이다. Es para que creáis que Jesús es el Cristo. 그렇게 믿어야지 그 이름을 힘입어 생명을. Y nosotros debemos de creer así para que nosotros tengamos vida en su nombre. 예수께서 그리스도이심을 믿게 합니다. Y entonces es para que creáis que Jesús es el Cristo. 사실 양심적인 사람들은 충격을 받아요. La verdad es que las personas con buena conciencia deben de ser impactadas. 목회 오래 하신 목사님들은 참고를 하려고 그래요. Y las personas que han hecho mucho su ministerio pastoral quieren solo tenerlo en cuenta. 이 뭔 말인지 못 알아듣는 것 같아요. Pero no me parece que están 바울이 entendiendo bien. 순회했을 때 기억해 보세요.
보세요. Ustedes piensen cuando Pablo estaba haciendo su obra. 그 바울의 메시지를 듣고 어떤 사람은 충격을 받았어요. Algunas personas escuchando el mensaje de Pablo eran impactadas. 어떤 사람은 참고하고 Y algunas personas solo lo tenían en cuenta. 어떤 사람은 비난하죠. Algunos lo criticaban. 예수님 당시에 이 살았던 사람들도 마찬가지입니다. En el tiempo de Jesús era así también. 예수님 말씀을 들으면서 Escuchando la palabra de Jesús, 인생 전체가 바뀐 사람이 있어요. hay gente que ha cambiado toda su vida. 하지만 하나님을 믿는다고 하면서 Pero hay gente que dice que cree en Dios, 반대하는 사람이 있었어요. pero se opone. 심지어는 하나님 믿는다고 하면서 Incluso dice que cree en Dios. 방관하는 사람이 있었어요. Pero hay personas que incluso están a la deriva. 좀 잘하네 Entonces sí, qué bueno es él. 이러고 있었어요. La gente que dice esto. 과연 그 사람들이 하나님의 사람일까요? ¿Será que verdaderamente habrán sido personas de Dios? 정말 양심적인 사람들은 예수가 그리스도이심을 믿게 하기 위함이 이 성경인데 내가 성경의 기록의 목적을 정말 몰랐다 통이하고 자복해요. Las personas que verdaderamente tienen una conciencia al escuchar cuál es el objetivo de la escritura de la Biblia deben de arrepentirse y ser compungidas de 조금 corazón. 이따 자세하게 설명을 드리겠지만 Y se los explicaré más exactamente. 성경의 기록을 목적을 모르면서 목사 될 수 있냐? 있습니다. Pero ¿será que uno puede ser pastor sin conocer por qué fue escrita la Biblia? Sí se puede. 성경 기록 목적 모르면서 큰 교회 할 수 있냐? ¿Y 있습니다. puede uno tener una gran iglesia sin saber cuál es el objetivo de la iglesia? Sí es posible. 중남미에서 대단한 그 치유 운동을 일으켰던 분 중에 한 분이 베니힌이라는 목사님이십니다. Una de las personas que creó un gran movimiento de sanidad en Latinoamérica, incluso se llama Benny Hinn. 아프리카에도 영향 끼쳤죠. Y también la influencia de África también. 수만 명이 모여서 집회하고 Y se reunieron 10,000 para su conferencia. 어마어마한 치유 역사가 일어났습니다. Y ocurrió una gran obra de sanidad. 대단한 일을 하셨죠. Hizo algo muy sorprendente. 그 사람 지금 뭐라고 하는 줄 아십니까? Pero ¿qué es lo que esta persona está diciendo hoy en día? 하나님 외계인이라고 주장해요. Que Dios es una alienígena. 외계인이래. Que Dios es una alienígena. 예수님이 외계인이래. Que Jesús fue una alienígena. 갑자기 바뀐 겁니까? Entonces, ¿será que de repente él cambió su creencia? 아닙니다. 이 사람은 예수님 안 믿는 saram이었어요. No, es que él no había creído en Jesús desde un principio. 그런데도 역사 일어날 수 있습니다. Y aún así pueden ocurrir obras. 역사를 누가 일으키냐가 중요한 거예요. Pero es importante quién causa estas obras. 사단에게 그럴 능력이 없냔 말이에요. ¿Acaso Satanás no tiene poder tampoco? 귀신을 쫓아낼 수 있는 능력이 사단에게 없어요? ¿Acaso Satanás no tiene poder para echar fuera a los 병 낫게 demonios? 해줄 수 있는 능력이 없을까요? ¿O un poder para sanar enfermedades? 누가 일으키냐? ¿Quién hace la obra? 그러니까 많은 사람들이 성경의 핵심을 모르고 있습니다. Entonces muchos no conocen cuál es verdaderamente el núcleo de la Biblia. 성경의 기록의 목적이 예수가 그리스도이심을 믿기 위함입니다. El objetivo de la escritura de la Biblia es que creamos que Jesús es el Cristo. 그리고 나서 여러분 좀 자세하게 보세요. Y entonces si nos fijamos, 네, 목사님들이잖아요. ustedes son pastores. 난 여러분들이 뭐 어느 정도 목회하는지 잘 Y 모르겠어요. bueno, yo no conozco, digamos, la extensión de su ministerio. 근데 중요한 부분에 이렇게 별로 부딪힘이 없는 것 같아요. Pero me parece que lo importante no están siendo impactados. 네, 참고 별로 안 되실 겁니다. 계속 앉아서 들어보는데 Y entonces, digamos, no será de tanta ayuda si solamente están así sentados. 여러분 많은 사람들이 그래요. Muchas personas son así. 많은 목사님들이 그래요. Muchos pastores son así. 중요한 걸 모르고 있어요. No conocen lo importante 핵심을 계속 놓칩니다. y pierden lo que es el núcleo. 저는 목사예요. Yo soy un pastor 저는 개인적으로 항상 궁금한 게 하나 y 있었어요. personalmente siempre tenía curiosidad de una cosa. 제가 성경을 읽어볼 때 그 성경에 일어났던 역사가 우리 시대에 안 일어나. Y entonces yo leyendo la Biblia me doy cuenta de que las cosas que ocurrían en los tiempos de la Biblia no ocurren hoy en día. 그들의 믿음과 우리의 믿음이 다른 것 같아. Y que la fe de ellos y la fe nuestra parece 그들의 diferente. 기도와 우리의 기도가 달라요. Y la oración de ellos y la oración mía es diferente. 왜 그런지 ¿Por 몰랐습니다. qué? No 그리고 sabía 또 por qué. 궁금한 게 있었어요. Y tenía curiosidad de algo más. 바울을 통해 어마어마한 역사가 일어났죠. Ocurrían grandes obras a través de Pablo. 초대교회 제자를 통해서 어마어마한 역사가 Y a través 일어났죠. de los discípulos de la iglesia primitiva ocurrían grandes 저는 obras. 개인적으로 역사는 부럽지 않습니다. Y personalmente no me dan tanta envidia las obras en sí. 병이 낫고 El que se sanaran 문제가 enfermedades, 해결되고 o que se solucionara el 축복을 problema, 받고 o que se dan 그런 beneficios. 역사는 안 부러워요. Eso no me daba envidia. 진짜 부러운 게 하나 있었어요. Pero sí había una cosa que verdaderamente sí me daba 무슨 envidia. 메시지였을까? ¿Qué mensaje habrán dado ellos? 사도 바울이 무슨 메시지였어요? ¿Qué mensaje habrá dado el apóstol Pablo? 항상 궁금했어요. Siempre me daba curiosidad. 베드로는 무슨 메시지였지? ¿Qué mensaje dio Pedro? 초대교회 제자들은 무슨 메시지였어요? ¿Qué mensaje dieron los miembros de la iglesia 초대교회 primitiva? 성도들은 뭐라고 ¿Qué 메시지했어요? mensaje dieron estos miembros de la iglesia 그게 primitiva, los 항상 apóstoles? 궁금했어요. Siempre tenía esta 그런데 curiosidad. 성경을 자세하게 찾아보니까 Pero al fijarme bien en la Biblia, 그 메시지가 하나였어요. me di cuenta de que el mensaje solo era uno. 놀랍게도 하나. Sorprendentemente, 초대교회 사도행전 2장 36절에 베드로가 한 번 설교합니다. en Hechos 2:36 Pedro da una vez su mensaje. 그 한 번 설교로 3,000명이 회개하고 제자가 된 일이 벌어졌어요. Y en este mensaje, una
vez se arrepienten 3,000 personas y se convierten al 그 Señor. 설교의 결론이 뭐냐? ¿Y cuál es la conclusión de este mensaje? 사도행전 2장 36절입니다. Lo podemos ver en Hechos 2:36. 너희가 십자가에 못 박은 그 예수를 우리 하나님이 주와 그리스도가 되게 하셨느니라. Que verdaderamente este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. 십자가에 못 박은 그 예수가 그리스도였다. Este Jesús a quien vosotros crucificasteis es el Cristo. 그게 베드로의 설교였습니다. Este fue el mensaje de Pedro. 2장 37절에 그 말을 받는 사람이 어떤 일이 벌어졌냐? ¿Y qué es lo que ocurrió con las personas que recibieron esta palabra en Hechos 2:37? 통회하고 자복했다. Ellos fueron compungidos de corazón 눈물 흘리면서 y 얘기했다. derramaban lágrimas y se 예수가 arrepentían. 그리스도다. Jesús es el Cristo. 초대교회 가장 핍박자가 사울입니다. Saulo era el mayor perseguidor de la iglesia 그 primitiva. 사울이 다메섹 도상에서 예수님을 만나게 Y 되죠. él se encuentra en el camino a Damasco con Jesús. 만나고 나서 3일 만에 완전 바뀌어버립니다. Y en 3 días él cambia completamente. 어느 정도냐? 바로 전도합니다. ¿Hasta qué punto él evangeliza de inmediato? 사도행전 9장에 나와 있어요. En Hechos 9 lo podemos ver. 바로 전도한 내용이 뭘까요? ¿Y qué es lo que él evangeliza? 사도행전 9장 22절에 바로 나가서 예수가 그리스도라고 증언했어요. En Hechos 9:22 nos dice que sale de inmediato y predica que Jesús es el Cristo. 바울의 첫 메시지입니다. El primer mensaje de 그리고 Pablo. 일평생 바울은 그 메시지만 했어요. Y toda la vida Pablo dio este mensaje. 사도행전 17장 2절 3절 보니까 데살로니가 교회 가서 전도한 내용이 나와요. En Hechos 17, del 2 al 3, podemos ver cómo Pablo evangeliza en Tesalónica. 세안식일에 들어갔대요. En 3 días de reposo. 성경 전체를 가지고 뜻을 풀어서 예수가 그리스도라고 강론했어요. Y entonces con toda la Biblia él declara y expone por medio de las escrituras al Cristo. 사도행전 18장 5절에 Y en Hechos 18:5 que 고린도에서 전도하는 내용이 나옵니다. podemos ver cómo él está en Corinto. 하나님의 말씀에 붙잡혀서 Y él está entregado por completo a la predicación de la 예수가 palabra. 그리스도라고 증언합니다. Y testifica que Jesús es el Cristo. 베드로의 메시지, 바울의 메시지 한결같이 예수가 그리스도다. El mensaje ya sea de Pedro y de Pablo consistentemente era que Jesús es el Cristo. 바울을 통해서 영향받았던 인물이 브리스가 부부고 Y aquellos que fueron influenciados por Pablo fueron Priscila y Aquila. 브리스가 부부를 통해서 영향받은 인물이 Y 아볼로입니다. aquel que fue influenciado por Priscila y Aquila fue Apolos. 그 아볼로는 성경이 능통한 자고 Apolos era alguien poderoso en las escrituras. 은변이 좋은 자고 Y era un varón 일찍이 elocuente. 주의 도를 배워서 Y él había sido instruido en el camino del 예수에 Señor. 관한 것을 자세히 알고 가르칠 수 있는 사람입니다. Y él era alguien que sabía acerca del Señor y enseñaba acerca del 거의 Señor. 완벽한 사람입니다. Era casi perfecto. 근데 뭐만 Pero 몰랐냐? que es lo que no conocía. 그 예수가 그리스도라는 사실. No conocía que este Jesús es el Cristo. 이거 중요한 얘기입니다. Esto es algo sumamente importante. 여러분 요한복음 4장을 한번 생각해 보세요. Pensemos en Juan 4. 사마리아 수가성 우물가 여인을 한번 생각해 보세요. Pensemos en la mujer samaritana en la ciudad de Sicar. 예수님을 만났어요. Ella se encuentra con Jesús 심지어 예수님한테 물도 줬어요. y le da agua a Jesús 예수님하고 대화했다. y habla con Jesús. 예수님하고 Entonces junto con 인생 Jesús 문제 habla. 상담까지 받았어요. Incluso tiene consultoría de los problemas de su 그런데 vida. 예수님을 눈으로 보고 대화도 했는데도 불구하고 그 예수가 그리스도인지는 몰랐어요. Y entonces a pesar de que ella vio con los ojos y verdaderamente lo conversó con él, no sabía que ese Jesús es el Cristo. 이 예수님이 그리스도란 사실을 몰랐을 땐 자기 문제 그대로였어요. Y cuando ella no sabía que Jesús es el Cristo, entonces verdaderamente su problema seguía igual. 하지만 이 예수가 그리스도라고 믿으실 때 Pero cuando creyó que Jesús es el Cristo, 자기의 모든 문제 끝이 났습니다. todos los problemas de ella se acabaron. 아볼로라는 사람이요. Apolos, 예수님에 대해서 관해서 알고 있어요. él sabía acerca de Jesús 설교도 하고 y él compartía 가르치기도 하고 y él enseñaba 성경도 능통하고 y era poderoso en las 말도 escrituras 잘해요. y hablaba muy bien. 이 정도면 대단한 목사 아닙니까? Entonces es un gran pastor 대단한 신학자죠. y es un gran teólogo. 근데 뭐만 모르냐? Pero que lo que no conoce, 예수가 그리스도라는 사실 que 모르냐? Jesús es el Cristo. 어찌 생각했습니까? ¿Qué piensan acerca de esto? 구원받았을까요? ¿Será que él es salvo? 구원받았을까요? ¿Será que él habrá sido salvo? 여러분 깊이 생각해 보셔야 돼요. Pensémoslo profundamente. 그 아볼로에게 브리스가 부부가 가서 도와줍니다. Y Priscila y Aquila van con ese Apolos y le 비로소 ayudan. 깨어지죠. Y entonces él despierta. 성경 많은 것 중에 한 부분을 놓친 게 아니에요. Y entonces no es que había perdido un pequeño rincón de la Biblia. 예수가 그리스도라는 사실을 모르는 것은 부분을 놓친 게 아니라 전부를 놓친 거예요. El hecho de no saber que Jesús es el Cristo no es haber perdido una pequeña parte, sino el todo. 아볼로의 메시지가 완전 바뀝니다. Y el mensaje de Apolos cambia desde este punto. 사도행전 18장 28절을 보니까 이제 성경 전체를 통해서 예수가 그리스도라고 증언한 인생이 돼버립니다. Si vemos Hechos 18-28, podemos ver que ahora a través de toda la Biblia testifica que Jesús es el Cristo. 사도행전 5장 42절이 키입니다. Y en Hechos 5:42 podemos ver una gran clave. 모든 초대교회 제자들이 뭐라고 얘기했냐? 날마다 성전에 있든지 집에 있든지 예수는 그리스도라고 가르치기와 전도하기를 그치지 않아요. Todos los discípulos de la iglesia primitiva, ¿qué hacían? Todos los días no cesaban de enseñar y predicar que Jesús es el Cristo, ya sea por los templos o por las casas. 무슨 말을 하는 것이냐? ¿Qué quiere decir esto? 초대교회 모든 메시지가 하나였어요. Que todo el mensaje de la iglesia primitiva era uno. 성경
성경을 통해서 그 하나를 얘기했어요. Y a través de la Biblia hablaron de una cosa. 자, 여러분에게 크게 두 가지를 얘기했습니다. Entonces les he hablado de dos cosas ahora. 성경의 기록의 목적이 예수가 그리스도다. Que el objetivo de la escritura de la Biblia es que Jesús es 두 el Cristo. 번째 초대교회 메시지가 예수가 Y 그리스도다. el mensaje de la iglesia primitiva fue que Jesús es 자, el 이제 Cristo. 그러면 세 번째 예수가 그리스도는 그 말이 무슨 Y 말인가? lo tercero, entonces, ¿qué significa que Jesús es el 그 Cristo? 얘기를 간단하게 Esto es lo que quiero hablar. 예수가 그리스도다 이 말이 무슨 ¿Qué 말이냐? quiere decir que Jesús es el Cristo? 이 말을 알려면 그리스도의 의미를 알아야 됩니다. Y si queremos saber esto, necesitamos saber qué significa la palabra Cristo. 그리스도는 기름 부음 받은 자는 뜻이에요. Cristo significa el ungido. 왜 그 단어일까요? ¿Y por qué será esta palabra? 왜 그 뜻일까요? ¿Por qué significa esto? 왜 메시아란 뜻이 기름 부음 받은 자란 ¿Y 뜻일까요? por qué Mesías significa el ungido? 여러분, 하나님께서 이름을 지어주실 때는 모든 그 인생 전체를 망라한 의미로 담아 두었습니다. Y verdaderamente cuando Dios permite este nombre es porque hay algo de grande dentro de toda la vida dentro de esto. 그 이스라엘 백성들한테는 이 이름이 너무너무 중요해요. Entonces para las israelitas esta palabra es muy 그래서 importante. 중요할 때마다 이름을 바꾸잖아요. Y por eso es que cada vez que, como es tan importante, cambia su nombre. 아브라함을 아브라함으로, Entonces en los momentos importantes de Abraham a Abraham, 사레를 사라로, y entonces a Sarai a Sara, 야곱을 이스라엘을, y también a Jacob, de Jacob a Israel, 시몬을 베드로로. y de Simón a 왜 Pedro. 그러냐? 그 이름이 그 인생을 뜻하니까요. ¿Por qué? Porque la vida es verdaderamente lo que el nombre es lo que representa su 왜 vida. 메시아라는 단어를 썼을까요? Pero ¿por qué utilizó la palabra 그 Mesías? 의미가 기름 부음 받은 자라는 뜻인데 왜 그런 뜻이 있을까요? Significa ungido, pero ¿por qué tiene este significado? 요 단어는 메시아 사역 전체를 의미하는 단어입니다. Porque esta palabra nos habla de todo el ministerio del Mesías, 메시아가 올 것인데 que el Mesías vendrá, 이분은 기름 부음 받은 자로 y él como el ungido, 세 종류의 세 직분을 완벽하게 감당하실 분이다. 그 뜻입니다. él se encargará de cumplir tres oficios perfectamente, 세 종류의 사람한테만 기름 부어줬잖아요. porque solo tres oficios eran ungidos: 왕, 제사장, 선지자. los reyes, los sacerdotes y los 그래서 profetas. 그리스도라는 의미는 Por eso el ser el Cristo 요 세 직분을 완벽하게 감당하실 분이라는 의미가 원래 포함되어 있어요. quiere decir que él es aquel que se encarga de estos tres oficios originalmente. 참된 왕, 참된 제사장, 참된 선지자. Él es el verdadero rey, el verdadero sacerdote y el verdadero profeta. 왜 참된 왕이 돼야 되고 참된 제사장이 돼야 되고 참된 선지자가 돼야 ¿Y 될까요? por qué él tiene que ser el verdadero rey y el verdadero sacerdote y el verdadero profeta? 메시아가 오셔야 될 이유가 뭡니까? ¿Cuál es la razón por la que tenía que venir el Mesías? 인간을 건지기 위해서 온 겁니다. Para rescatar al hombre, 인생 문제 해결하려고 온 겁니다. para solucionar el problema de la vida del hombre, 영혼들을 건져내시기 위해서 구원하시기 위해서 오셨습니다. para salvar, para rescatar a las almas. 그래서 요 세 직분은 뭐와 의미가 연결이 되냐면 인간의 문제가 어떤지와 100% 이렇게 연결되어 있어요. Por eso estos tres oficios que tienen la conexión con el problema del hombre. 인간의 문제가 뭡니까? ¿Cuál es el problema del hombre 인간의 entonces? 문제가 뭔데 참왕, 참제사장, 참선지자여야 됩니까? ¿Qué es el problema del hombre para que tenga que venir el verdadero rey, el verdadero sacerdote y el verdadero profeta? 교회 다니는 성도들이 인생의 문제 모른다고 이해할 수 있어요. Y entonces puede entenderse que las personas que van a la iglesia no conozcan el problema de la vida. 하지만 주의 종이 인간의 문제를 모른다 이건 이해할 수 없는 겁니다. Pero si los siervos del Señor no entienden cuál es el problema de la vida, entonces estamos en una situación grave. 근데 실제로 그런 일이 벌어지고 있어요. Pero esto está ocurriendo ya. 많은 사람들이 인간의 문제를 몰라요. Muchas personas desconocen cuál es el problema del 교회가 hombre. 방향이 전부 다 엉뚱한 데로 Y 갑니다. por eso la dirección de la iglesia está encarrilada a un lugar que no tiene nada de valor. 교회가 불쌍한 사람 도와주는 곳이 교회입니까? Entonces, ¿acaso la iglesia tiene que ayudar a las personas pobres? 그게 교회의 존재의 이유입니까? ¿Esta es la razón por la que existen las iglesias? 불쌍한 사람 도와주는 것은 일반 종교도 하는 겁니다. Las religiones normales pueden ayudar a la gente pobre 불쌍한 también. 사람 도와주게 생긴 건데 틀린 얘기요. Y entonces el dar la vida para ayudar a las personas pobres, esto es algo erróneo. 중남미에 하나님의 성회분들이 많아요. Hay muchas personas de la Asamblea de Dios aquí en 굉장히 Latinoamérica. 큰 일을 한 교단은 많습니다. Y es una denominación que hace algo grande. 하지만 꽤 많은 중남미에 하나님의 성회분들이 지금 뭐하고 앉아있냐? Pero muchas personas de la Asamblea de Dios en Latinoamérica, ¿qué es lo que están haciendo? 능력 얻으려고 합니다. Quieren recibir poder. 신비한 걸 체험하려고 합니다. Quieren experimentar algo místico. 뭐 쓰러지고 난리도 아니요. Y entonces la gente se cae y muchas cosas. 기도하고 기도받고 쓰러지고 Y entonces cuando la gente ora y entonces la gente recibe esta oración y se 뭘 cae. 체험하려고 하고 Y quiere experimentar cosas. 그게 올바릅니까? ¿Será que eso es lo correcto? 초대교회 그렇게 신앙생활 했어요? ¿Será que la iglesia primitiva vivía de esta forma? 신비한 능력은 따라오는 겁니다. El poder místico es algo que proviene después. 그거 하는 곳이 교회가 아니라니까. Es que la iglesia no se debe enfocar en 뉴 eso. 에이지에도 그런 거 하고 있어요. Porque la nueva era también puede 일반 provocar 종교도 esto. 신비한 체험 한다니까. Las religiones
normales también pueden causar estas 그거 하는 게 experiencias. 교회가 아니라니까요. La iglesia no se dedica a 방향을 eso. 전부 놓쳐버렸습니다. Verdaderamente hemos perdido toda la dirección. 인생 문제가 뭔지 모르니까 답을 줄 줄 모르니까 엉뚱한 곳에 엉뚱한 인생을 드리고 있습니다. Y como no sabemos cuál es el problema de la vida, estamos dando una respuesta que no tiene valor y por eso estamos guiando a las vidas a un lugar sin sentido. 인간의 문제는 뭐라고 생각하십니까? ¿Cuál es el problema del hombre? 인간의 문제 뭘까요? ¿Cuál es el problema del hombre? 많은 문제가 있습니다. Hay muchos 돈 problemas. 문제도 있고요. Hay problemas del dinero. 인간관계 문제도 있고, Hay problemas interpersonales. 질병의 문제도 Hay problemas de la 있고, salud. 정신의 문제도 Hay 있고, problemas de la mente. 많은 문제가 있습니다. Muchos problemas. 하지만 이건 따라오는 문제. Pero todo esto sigue. 더 근원의 문제가 있답니다. Hay un problema más fundamental 이런 todavía. 문제가 올 수밖에 없는 근원의 문제가 Hay un 있어요. problema fundamental que causa muchos otros 이 problemas. 근원의 문제를 이해해야 돼요. Y hay que entender este problema 이거 fundamental. 이해하지 않으면 일평생 나타나는 문제 해결하려고 일평생 아무것도 못한다. Y si no entendemos este problema fundamental, nosotros intentamos solucionar todos estos problemas y no resulta nada al final. 인간의 근원의 문제가 뭡니까? ¿Cuál es el problema fundamental del hombre? 그럼 원래 인간을 알아야지 인간에게 어떤 문제가 왔는지를 알 수 있습니다. Y si queremos saber cuál es el problema fundamental, necesitamos saber cómo era originalmente el hombre. 원래 인간은 하나님 형상대로 지음받아요. El hombre originalmente era creado como imagen de 하나님 Dios. 형상이란 말이 뭡니까? ¿Y qué significa ser imagen de Dios? 닮았다는 거예요. Que es semejante a Dios. 하나님이 영이시니 그 인간이 하나님 닮았기 때문에 인간도 영적인 존재입니다. Y Dios es espíritu, y como el hombre es semejante a Dios, entonces el hombre también es un ser espiritual. 시편 8편에 보고 창세기 2장에 보니까 하나님께서 만물을 창조하고 우리 손에 맡겼어. 그래서 우리는 왕적인 존재예요. Y entonces nosotros podemos ver en el Salmo 8 también y en el Génesis 2 que Dios, después de haber creado a toda la creación, se le encarga al hombre. El hombre es un ser 창세기 de realeza. 5장 3절을 보니까 아담이 자기 아들 셋을 낳을 때 Y si nosotros vemos en Génesis 5:3 cuando Adán tiene a Seth, 자기의 모양, 자기 형상대로 아들을 낳았다고 얘기해요. dice que este hijo es de acuerdo a su imagen y su semejanza. 이 모양, 형상이라는 단어가 똑같이 들어가요. Entonces de la misma forma podemos ver las palabras imagen y semejanza. 이게 어디에 나오죠? Y eso es donde sale. 이게 창세기 1장 26절에 나옵니다. En Génesis 26절에서 1:26 28절에 al 28. 하나님이 인간을 만들 때 자기 모양대로 자기 형상대로, Cuando Dios creó al hombre, lo hizo de acuerdo a su imagen y su semejanza. 아담이 자기 아들 만들 때 자기 형상대로 자기 모양대로, Cuando Adán tuvo a su hijo, fue de acuerdo a su imagen y su semejanza. 하나님이 인간 만들 때 자기 형상대로 자기 Y 모양대로. cuando Dios creó al hombre, fue de acuerdo a su imagen y su semejanza. 무슨 말입니까? ¿Qué quiere decir? 처음부터 인간이 하나님의 자녀라는 증거예요. Que desde el principio el hombre era un hijo de Dios. 그게 인간입니다. Así era el hombre. 너무너무 어마한 존재죠. Era un ser tan grande. 그 인간은 에덴 동산에 있을 때 아무 문제가 없었어요. Y cuando este hombre estaba en el huerto del Edén, no había ningún problema. 그런데 이 인간에게 문제가 생겼다. Pero ocurre un problema con el hombre. 하나님이 창조 원리대로 이 전 세계를 창조하실 때 원리대로 창조하셨어요. Dios, cuando creó a todo el mundo, lo hizo de acuerdo a ciertos principios. 물고기 물 안에 있어요. Los peces dentro del agua. 나무 뿌리 흙에 받고 있어요. Y los árboles tienen que estar dentro de 그게 la tierra. 정상이에요. Eso es lo normal. 그게 행복합니다. Eso es la felicidad. 그게 자연스러운 거예요. Y eso es 왜 eso es 그랬습니까? lo natural. ¿Por qué? 하나님 그렇게 만드셨어요. Porque Dios lo hizo de esta forma. 자, 이해를 해보십시다. Y si lo entendemos así, 물고기가 물 떠나면 어찌 됩니까? ¿qué pasa con el pez? Sale el agua. 모든 문제 오다가 죽죠. Vienen todos los problemas y luego muere. 나무 뿌리 뽑히면 Y cuando un árbol es desarraigado, 나무가 겪을 수 있는 모든 문제 오다가 죽죠. puede pasar todo problema que como árbol puede pasar y luego muere. 왜 그런 결론이 나오죠? ¿Y por qué sale esta conclusión? 창조 원리 어겼기 때문에. Porque ha violado un principio de la creación. 인간이 모든 문제 오다가 죽는 이유는 뭘까요? ¿Cuál es la razón por la que verdaderamente todos los problemas del hombre vienen y luego el hombre muere? 창조 원리 어겨서 온 겁니다. Porque ha violado un principio de la creación. 하나님 형상대로 지음받은 인간이 하나님과 단절되었기 때문에. Porque el hombre creado a la imagen de Dios se ha separado, dividido de Dios. 단절되었기 때문에. Se ha dividido de Dios. 모든 문제 오다가 Por eso es que vienen todos los problemas. 죽는 겁니다. Y luego muere. 이게 영적인 눈입니다. Eso es tener ojos espirituales. 그래서 인간의 문제는 어떤 의미에서 하나요? Por eso el problema del hombre de cierta forma es una cosa. 하나님 형상대로 지음받은 인간이 하나님과 단절되어서 모든 문제 옵니다. El hombre que fue creado como imagen de Dios se divide de Dios y por eso llega todo problema. 그래서 답이 쉬워요. Y por eso la respuesta es simple. 답이 하나요. La respuesta es una. 하나님 만납니다. Se encuentra con Dios. 하나님 만나는 길이 하나입니다. Y hay un camino para encontrarse con Dios. 예수께서 가라사대 Jesús dijo, 내가 곧 길이요. yo soy el camino. 하나님 만나는 길이 하나입니다. Hay un camino para encontrarse con Dios. 그 길이 그리스도입니다. Y ese camino es 그래서 Cristo. 인간의 문제는 하나님과 단절된 요 문제다라고 해도 관이 아닙니다. Por eso el problema del hombre, ¿cuál es el estar dividido de Dios? No es exageración 근데 decirlo. 하나님과 단절된 문제를 조금 깊이 보자면 Pero si nosotros nos fijamos más en el problema de la separación de 왜 Dios, 인간이 하나님과 이렇게 떨어지게 됐을까? ¿por qué es que el hombre está dividido de Dios así? 인간은 하나님과 떨어지면
깨지면 죽어요. Porque el hombre si se divide de Dios muere. 원래 그렇게 지원받았다니까. Fue creado para que fuese así. 창세기 2장 7절에 보니까 인간에게 이 흙으로 만들어놨고 생기를 불어넣으시니 생명이 됐다고 얘기합니다. Y entonces cuando vemos en Génesis 2:7 podemos ver que el hombre fue creado del polvo y cuando sopló aliento de vida entonces el hombre fue ser 인간은 viviente. 귀신 같은 영적인 존재가 아니요. El hombre no es como un fantasma al ser un ser espiritual. 하나님이 여기 들어올 때 비로소 살 수 있는 그런 존재라. Cuando el Espíritu de Dios entra dentro del hombre entonces puede ser un ser viviente. 여러분 핸드폰 좋은 핸드폰 가지고 Ustedes 계시죠? tienen buenos celulares, 좋은 노트북 가지고 계시죠? tienen buenas computadoras 너무 좋아요. y son muy buenas. 근데 전원이 공급이 안 된다. Pero si no se les provee luz o electricidad, 기능할 수 있습니까? ¿pueden funcionar? 너무 좋지만 Aunque son muy buenos, 움직일 수가 없어요. no pueden moverse. 똑같습니다. Es lo mismo. 스스로 존재할 수 없다고 우리는. Entonces no podemos existir por nuestra cuenta. 스스로 영적인 존재가 No 아니고 podemos ser seres 하나님이 espirituales por 계실 nuestra cuenta. 때 Cuando Dios está con nosotros, 비로소 살아있는 존재라. entonces somos seres vivos. 하나님이 떠나면 Y cuando Dios se va, 우리는 죽은 존재예요. somos seres muertos. 영적으로 죽을 수밖에 없어요. Somos muertos 그래서 모든 espiritualmente. 문제 오는 겁니다. Por eso vienen todos los 근데 왜 problemas. 이런 비극이 생겼냐? Pero ¿por qué ocurre esta tragedia? 왜 인간이 하나님과 떠났습니까? Porque es que el hombre se divide de Dios. 인간과 하나님 사이를 갈라낼 수 있는 유일한 것은 죄밖에 없어요. Lo único que puede separar al hombre y a Dios es el pecado. 이사야 59장 2절입니다. Isaías 59:2 너희 죄가 너희와 하나님 사이를 갈라놓았다. que vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y 죄가 vuestro Dios. 하나님과 단절을 만들었어요. El pecado es lo que nos causa estar divididos de Dios. 왜 죄를 ¿Y 범했습니까? por qué pecamos? 죄의 배경엔 항상 사단이 있어요. Porque detrás del pecado siempre está Satanás. 요한일서 3장 8절에 보니까 하나님의 아들이 나타나신 것은 마귀의 일을 멸하러 하심이니라. Primera de Juan 3:8 nos dice que el Hijo de Dios apareció para deshacer la obra del diablo. 그 이전 구절에 뭐라고 쓰이냐? Y antes de esto, ¿qué nos dice? 죄를 짓는 자는 마귀에게 속하나니. Que nos dice que el que practica el pecado es del diablo. 이렇게 쓰있어요. Nos dice esto. 죄를 짓는 자는 마귀에게 El 속하나니. que practica el pecado es del diablo. 죄의 배경엔 항상 사단이 있어요. Entonces en el trasfondo del pecado siempre está 인간의 Satanás. 문제가 하나인 것 같은데 Y pareciera que el hombre, el problema 하나님과 del hombre es 단절된 uno. 문제인 것 같은데 Que parece que es la división de 이 Dios. 배경에 죄가 있고 Pero atrás de esto está el 이 pecado. 배경에 사단이 Y 있어요. atrás de esto está Satanás. 요 세 가지가 인간의 근원의 문제입니다. Y esos tres son el problema fundamental del 이 hombre. 근원의 문제 때문에 모든 문제가 있어요. Y por ese problema fundamental llegan todos los problemas. 이 근본 문제를 설명하고 있는 것이 창세기 Y 3장. lo que nos explica este problema fundamental es Génesis 3. 왜 선악과를 따먹었냐? Porque es que el hombre comió el fruto del árbol de la 하나님이 ciencia del 따먹을 bien y 줄 del mal. 알면서도 왜 그렇게 만들었냐? ¿Y por qué Dios, sabiendo que íbamos a comer, creó el 따먹으면 árbol? 적당하게 벌 주지 왜 이 어마어마한 고통을 주시냐? Y si comió el árbol, tal vez lo hubiera castigado levemente. ¿Para qué le da tanto? 많은 의문이 있을 수 있습니다. Muchas preguntas podemos tener. 하지만 그게 지금 중요한 게 Pero eso no 아니고 es lo importante. 창세기 3장을 통해서 분명한 답을 얘기하고 있다니까. Podemos ver una respuesta clara a través de Génesis 3. 사단에게 속아서 인간이 하나님과 언약을 어기는 범죄를 하게 되고요. Que el hombre verdaderamente es engañado por Satanás y comete el pecado de violar el pacto 그 con 결과로 Dios. 하나님과 단절되게 됩니다. Y como resultado es dividido de Dios. 그래서 창세기 3장 16절부터 24절에 보면 인간이 겪을 수 있는 모든 문제가 기록되어 Y 있습니다. si miramos Génesis 3 del 16 al 24 podemos ver todos los problemas que puede pasar el 이 hombre. 세 가지 문제 때문에 모든 문제가 와요. Y por esos tres problemas fundamentales llegan todos los problemas. 그래서 답을 주신 겁니다. Por eso es que nos da una 이 respuesta. 세 가지 문제를 해결할 자를 보내겠다. Enviaré a alguien para que solucione esos tres problemas. 이 세 가지 문제를 해결해야지 인간의 이 세 가지 문제를 해결해야지 모든 문제 해결될 거니까. Y se deben de solucionar estos tres problemas para que todos los problemas del hombre sean solucionados. 이 세 가지 문제를 해결할 자를 보냈는데 그 자가 메시아다. Y entonces enviaré a aquel que soluciona esos tres problemas. ¿Y quién es él? Es el Mesías. 메시아가 와서 사단의 문제, 죄의 문제, 하나님과 단절된 문제를 해결하실 것이다. Vendrá el Mesías a solucionar el problema de Satanás, del pecado y de la separación de Dios. 그리스도의 의미가 뭐죠? ¿Qué significa Cristo? 참된 왕, El verdadero rey, 참제사장, el verdadero sacerdote 참선지자, y el verdadero profeta. 사단의 문제를 해결한 참된 왕, El verdadero rey que resuelve el problema de Satanás. 죄의 문제를 해결한 참제사장, El verdadero sacerdote que resuelve el pecado. 하나님과 단절된 문제를 해결한 참선지자. Y el verdadero profeta que resuelve la separación de Dios. 원래 그리스도라는 의미 속에 이게 포함되어 있는 거예요. Entonces dentro de Cristo esto ya está incluido. 그러면 그리스도라는 말은 무슨 말입니까? Entonces, ¿qué quiere decir Cristo? 인간의 근원적인 이 세 가지 문제를 해결할 자이면서 Entonces, siendo aquel que soluciona el problema fundamental del hombre. 그 문제 때문에 오는 모든 문제를 해결할 자라는 의미가 원래 포함되어 있어요. Es aquel que va a solucionar todos los problemas que vienen como consecuencia del problema fundamental. Esto ya está originalmente incluido. 그게 그리스도라는 의미입니다. Y esto significa Cristo. 이게 성경이잖아요. Esto es la Biblia. 옛날 약속 구약, Podemos ver el Antiguo Testamento que es 새로운 약속 la 신약. antigua promesa y la nueva promesa del Nuevo Testamento. 옛날 약속의 주제는 뭐죠? ¿Y cuál es el tema del Antiguo Testamento? 메시아 오실 것이다. Que vendrá el Mesías. 신약은 뭐죠? Y el Nuevo 그 Testamento, 메시아 오셨다. que este Mesías vino. 그리고 Y
다시 오실 que 것이다. vendrá de nuevo. 이게 구약과 신약입니다. 약속의 책입니다. Esto es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento está en la 그래서 promesa. 구약은 메시아에 대한 얘기가 계속 나와요. Por eso es que el Antiguo Testamento constantemente nos habla del 그 Mesías. 중에 가장 키가 창세기 3장 15절입니다. Y de esto podemos ver una clave que está en Génesis 여인의 3:15, 후손이 와서 뱀의 머리를 상하게 할 것이다. que vendrá la simiente de la mujer y herirá la cabeza de la serpiente. 사단의 문제를 해결할 것이다. 그 말입니다. Quiere decir solucionar el problema de Satanás. 그리고 이사야 53장 5절 6절. Isaías 53, del 5 al 6. 그가 와서 우리 모두의 죄악을 담당하실 것이다. Y nos dice que Jehová cargará en él el pecado de todos nosotros. 그리고 이사야 7장 14절. Isaías 7:14. 보라 처녀가 잉타에 아들을 낳으리니 He aquí la virgen concebirá y dará a luz un hijo. 그 이름을 임마누엘이라 하리라. Y llamará su nombre Emmanuel. 임마누엘 무슨 뜻이죠? ¿Qué significa Emmanuel? 하나님이 우리와 함께. Dios con nosotros. 그 메시아가 오셔서 하나님과 우리와 함께하는 길을 여실 Y 것이라니. entonces vendrá este Mesías y abrirá el camino para que nosotros estemos con Dios. 메시아가 무슨 역할을 하실 것이냐? ¿Qué es lo que hará el Mesías? 사단 문제, 죄 문제, 하나님과 단절된 문제를 해결하실 것이다. Él solucionará el problema de Satanás, del pecado y de estar dividido de Dios. 그것 때문에 오는 모든 문제를 해결하실 것이다. Y solucionará todos los problemas que vienen como consecuencia de esos tres. 이게 메시아의 의미입니다. Esto es el Mesías. 자, 여기까지 이해하셨으면 아멘. Si lo entendimos hasta ahora, amén. 아멘 하셨나요? ¿Dijeron amén? 오케이. 두 번 반복을 못해요. No podemos repetirlo dos veces. 자, 이게 그리스도의 의미입니다. Entonces, eso es el significado de Cristo. 그래서 그리스도를 보내시겠다. 그래서 많은 이스라엘 백성들은 그리스도를 기다리고 있었어요. Por eso es que como Dios había prometido enviar a Cristo, muchos israelitas esperaban a Cristo. 왜 기다리고 있었죠? ¿Por qué lo esperaban? 메시아가 와야지 자기 인생 문제 해결되니까. Porque tenía que venir el Mesías para que se solucionase el problema en su vida. 자기 인생 모든 문제가 해결되니까. Para que se solucionase el problema de toda su 자기 vida. 민족의 문제 Y 해결되니까. el problema de todo su pueblo. 그래서 기다리고 있었죠. Por eso lo esperaban. 나사렛 마을에 2000년 전에 예수라는 사람이 오셨어요. Y hace 2000 años en el pueblo llamado Nazaret llegó alguien llamado Jesús. 이 예수님이 오셔서 하신 일이 많아요. Y él hizo muchas cosas. 병을 낫게 하고, Él sanó enfermedades. 문제 Y salvó a los muertos. 그리고 시대적인 말씀 주시고, Y dio palabras históricas. 기적을 일으키고, E hizo milagros. 어마어마한 일을 하셨죠. Hizo cosas muy 하지만 예수님 sorprendentes. 사역의 키는 뭡니까? Pero ¿cuál es el punto? La clave del ministerio de Jesús. 십자가와 부활입니다. En la cruz y la resurrección. 십자가와 부활로 무슨 일을 하셨냐? Con la cruz y la resurrección que hizo. 십자가와 부활로 하신 일이 그리스도의 일을 완성하셨습니다. Lo que hizo con la cruz y la resurrección fue cumplir la obra de Cristo. 십자가 지심으로 우리의 모든 죄의 문제를 해결하는 길을 여셨어요. Verdaderamente cargando la cruz abrió el camino para que todo nuestro pecado fuera resuelto. 죄를 해결하는 유일한 방법은 피입니다. Porque la única forma que se puede resolver el pecado es la sangre. 레위기 17장 11절에 보면 육체의 생명은 피에 있다. Si nosotros vemos Levíticos 17:11 podemos ver que la vida de la carne y la 피가 sangre 죄를 está. 속하느니라. Y que la sangre hace remisión del pecado. 100% 하나님 100% 인간인 그분이 우리 위해서 피 흘리셨어요. Y aquel que es 100% Dios y 100% hombre derramó su sangre por nosotros. 그 피 흘림으로 말미암아 인간의 모든 과거, 현재, 미래의 모든 죄를 영원히 완벽하게 단번에 해결하는 길을 여셨어요. Y por el derramamiento de esa sangre, todos los pecados del pasado, presente y futuro de toda la humanidad fueron resueltos de una vez, eternamente y perfectamente. 그게 십자가 지실 때. Eso es cuando él cargó 그리고 la 또 cruz. 십자가 지실 때 무슨 일이 Y cuando él 벌어졌냐? cargó la cruz, ¿qué más 히브리 ocurrió? 10장 19절 20절을 보니까 휘장이 찢어졌다 그래요. Podemos ver en Hebreos 10, del 19 al 20, que se partió el velo. 휘장이 뭐죠? ¿Y qué es el velo? 휘장이 예수님 육체래요. Es la carne de Jesús. 자기 육체를 찢으심으로 Y él partió su carne. 누구든지 하나님을 만날 수 있는 새로운 길을 살 길을 주셨다. Para que ahora todos tengamos camino nuevo y vivo para encontrarnos con Dios. 하나님 만나는 참된 선지자 역할을 십자가로 감당하셨다는. Entonces él se encargó de ser el verdadero profeta a través de la cruz. 그리고 부활하셨습니다. Y resucitó. 부활은 사망을 이겼다는 뜻이에요. La resurrección es vencer a Satanás. 히브리 2장 14절에 사망을 누가 붙들고 있냐? En Hebreos 2:14, ¿quién podemos ver que tiene el imperio de la muerte? 사단이 붙들고 있어요. Satanás. 그래서 부활했다는 얘기는 Por eso el resucitar 사망을 이기고 사단을 이겼다는 뜻이에요. significa vencer la muerte, vencer a 그래서 Satanás. 즉 십자가와 부활로 예수님 무슨 역할을 하셨냐? Por eso a través de la cruz y la resurrección, ¿qué hizo Jesús? 예수님이 십자가와 부활로 참된 왕, 참된 제사장, 참된 선지자가 되셨다. Entonces a través de la cruz y la resurrección, Jesús se encargó de ser el verdadero rey, el verdadero sacerdote y el verdadero profeta. 그리스도가 되셨다는 Él 거예요. se volvió el Cristo. 이 사실을 이제 제자들이 알기 시작하고 믿기 시작한 거예요. Y los discípulos empezaron a saber y creer en esa verdad. 우리가 섬겼던 그 나사렛 마을의 예수가 Que verdaderamente este Jesús de Nazaret que estaba 인생의 allí, 모든 문제를 해결하시는 그리스도구나. Él es el Cristo que resuelve todo el problema de la vida. 하나님의 아들이시면서 그리스도
그리스도구나. Y Él es el Hijo de Dios, es el Cristo. 이렇게 믿었어요. Eso es lo que creían. 자, 지금 제가 세 가지를 설명했습니다. Les he explicado tres cosas. 성경의 기록의 목적이 예수가 그리스도다. El objetivo de la escritura en la Biblia es que Jesús es el Cristo. 초대교회의 메시지가 예수가 그리스도다. Y el mensaje de la iglesia primitiva es que Jesús es 그리고 el Cristo. 예수가 그리스도라는 그 내용의 의미가 뭔지를 설명했습니다. Y hemos explicado qué significa el hecho que Jesús es el Cristo. 예수가 그리스도란 말의 의미가 뭡니까? ¿Y qué significa que Jesús es el Cristo? 예수님이 십자가와 부활로 Que a través de la cruz y la resurrección, 내 인생의 모든 문제, Jesús hizo con todos los problemas de mi vida. 사단의 문제, 죄의 문제, 하나님과 단절된 문제, 그것 때문에 오는 모든 Es 문제를 decir, el problema de Satanás, del pecado y de la separación de Dios y los problemas que vienen como consecuencia. 영원히 완벽하게 단번에 해결하신 그리스도다. Lo solucionó de una vez eternamente y perfectamente. Él es el Cristo. 이렇게 믿는 겁니다. Es creer en 그래서 esta 예수가 verdad. 그리스도라고 믿는다는 얘기는 Y entonces el hecho de creer en Jesús como el Cristo 내 모든 문제가 끝났다고 믿는 거예요. quiere decir que creemos que todos esos problemas se han acabado. 지금 네 번째 설명할 것이 예수를 그리스도로 믿는 믿음에 대한 얘기입니다. Y entonces nosotros les queremos explicar que la fe de creer en Jesús como el Cristo. 복음이 예수가 그리스도입니다. El Evangelio es que Jesús es el Cristo. 성경 기록의 목적이 뭐죠? ¿Cuál es el objetivo de la escritura de la 이걸 Biblia? 예수가 그리스도이심을 믿게 하는 거라고 Que 얘기했죠. creáis que Jesús es el Cristo. 그럼 믿는다는 말이 무슨 ¿Y 말입니까? qué significa el creer? 예수를 그리스도로 믿는다는 말이 무슨 말이죠? ¿Qué quiere decir el creer en Jesús como el Cristo? 모든 것이 끝났다고 믿는 거예요. Es creer que ya todo se ha acabado. 모든 것이 끝났다고 믿지 않습니다. Pero la gente no cree que todo se ha acabado. 예수가 그리스도라는 의미를 모르기 때문에. Porque no conoce el significado de que Jesús es el 여러분 Cristo. 목사님들이잖아요. Ustedes son pastores. 기도 제목 받아보시죠. Ustedes, la gente le pide que oren por 여러분 ellos. 성도들의 기도 제목이 뭡니까? ¿Y cuáles son los temas de oración de sus creyentes? 대충 이럴 겁니다. Se dijeran algo así 우리 generalmente. 가정 지켜주세요. Que mi familia sea protegida. 하는 사업 잘 되게 Y 해주세요. que mi empresa esté bien. 질병 낫게 Y 해주세요. que sane mi enfermedad. 우리 자녀 지켜주세요. Y que mis hijos estén 이거 protegidos. 해주세요. Y que me hagas esto. 저거 해주세요. Y que me des lo otro. 이런 걸 겁니다. Estos serán los temas que generalmente reciben. 대부분이 그럴 겁니다. Generalmente. 자, 기도 안 하는 것보다 나을 수 있습니다. Y puede ser mejor que el hecho de no orar. 하지만 이렇게 기도 부탁하는 그 사람의 믿음은 무슨 믿음이죠? Pero la fe de aquellos que tienen este tema de oración como petición, ¿cuál es la fe de ellos? 무슨 믿음일까요? ¿Qué fe tienen ellos? 아직 안 끝났어. Que todavía no ha terminado. 받아야 될 응답이 많아. Que todavía tienen mucho que recibir. 병도 나아야 되고, Que todavía tienen que sanar. 돈도 벌어야 되고, Todavía tienen que ganar dinero. Todavía tienen que proteger su familia. 건강도 얻어야 되고. Y tienen que tener otro. 자기는 아직 받아야 될 게 많다고 생각. Y ellos piensan que hay muchas cosas que todavía tienen que 한마디로 아직 recibir. 안 끝난 거죠. Quiere decir que no se ha 안 terminado para 끝났기 ellos. 때문에 자기 육신을 위해서 구하는 겁니다. Y como no se ha terminado, entonces siguen de acuerdo a la carne. 자기 육신을 위해서 구하는 수준에 있는 사람은 절대로 주의를 할 수가 Y 없어요. las personas que piden de acuerdo a su carne no pueden hacer la obra del Señor. 자기 육신을 위해서 사는 사람 마치 어떤 수준이냐? Y entonces las personas que viven de acuerdo a su carne, ¿en qué nivel están? 그 어마어마한 돈을 들여서 예를 들면 큰 미사일 가지고 쥐잡는 수준이요. Entonces están al nivel de tener un misil y atrapar a una rata. 어마어마한 미사일 가지고 바퀴벌레 잡고 있는 O 수준. con un gran misil ellos están intentando atrapar a una cucaracha. 예수님이 십자가와 부활로 우리 인생 모든 문제를 해결하셨는데 Jesús a través de la cruz y la resurrección resolvió todos nuestros problemas. 이게 정확하게 믿어지지 않으니 Y si no podemos creer en 이 esto de verdad, 십자가와 부활로 굳이 하는 게 뭐냐? entonces ¿qué es lo que hacemos con la cruz y la resurrección? 내 인생 문제 해결하려고 이거 이용하고 있어요. Simplemente utilizamos esto para resolver los problemitas de mi vida. 이것 때문에 예수 믿는 거예요. Y por eso creemos en Jesús. 내 건강 때문에 예수 믿어. Por mi salud yo creo en Jesús. 돈 벌려고 예수 믿어. Y para ganar dinero yo creo en 내 Jesús. 자녀 때문에 예수 믿어. Y entonces por mis hijos yo creo en Jesús. 자, 이렇게 믿는 게 뭐죠? ¿Y qué es esto? El creer de esta forma 이게 우상숭배입니다. se llama idolatría. 잘 생각하세요. Piénselo bien. 이게 우상숭배라고. Es idolatría. 우상 왜 섬깁니까? ¿Por qué la gente sirve a los ídolos? 우상이 너무 좋아서 섬기죠? ¿Porque les gustan un montón los ídolos? 그렇습니까? ¿Por esto? 태양이 너무 좋아서 ¿Porque les 섬깁니까? agrada muchísimo el sol que 저 ellos 이상하게 dan? 만든 동산 너무 좋아서 섬깁니까? ¿Porque estas estatuas raras les parecen tan 우상 buenas? 섬기는 것은 자기 자신을 위해서 섬기는 거예요. La idolatría se hace porque ellos mismos quieren recibir 저 algo. 우상을 섬기면 우리 가정 지켜줄 것 같아서, Porque les parece que si sirven al ídolo su familia será protegida. 건강 지켜줄 것 같아서, Porque parece que su salud será 문제 protegida. 해결해 줄 것 같아서. Porque su problema parece que sería 그래서 그 resuelto. 우상을 이용하는 거예요. Y por eso utilizan al ídolo. 그게 우상 숭배예요. Eso es la idolatría. 우리는 예수 이름을 우상으로 섬기고 있다. Y estamos sirviendo entonces el nombre de Jesús como un ídolo. 생각보다 큰 문제입니다. Entonces es un problema más grande de lo que pensamos. 많은 성도들이 복음을 정확하게 모르면 Y si los creyentes no conocen el evangelio precisamente, 십자가 부활 가지고 다른 데 올인하고 있고 자기 육신 문제 해결하려고 발버둥 치고 있는 teniendo la cruz y la resurrección, dan su vida para otra dirección y verdaderamente se están esforzando. 이 교회 안에서 우상 숭배하고 있다. Y dentro de la iglesia cometen idolatría. 이거 누구 책임일까요? Y entonces es culpa de quién todo esto? 이 목사님들 De 책임입니다. los pastores.
만약에 여러분들이 그런 일을 하셨다면 지금까지 Y si ustedes han venido haciendo esto hasta ahora, 여러분들은 살인자보다 심각한 사람들. ustedes son más graves que incluso asesinos. 영혼들 다 죽이고 있어요. Están matando almas. 이해되십니까? ¿No lo comprenden? 정말 제가 하는 말이 맞다면 Y si verdaderamente lo que yo digo es correcto, 큰일 납니다. entonces es algo grave. 병 낫기 위해서 발버둥 치지 마시고 No se esfuercen para sanar de las enfermedades. 성도들 병 나으라고 기도해 주지 Y 마시고 no oren para que la gente sane de sus enfermedades, 예수를 그리스도로 믿게 해요. sino que ellos puedan creer que Jesús es de Cristo. 예수를 그리스도로 믿으면 어떤 마음이냐? Porque si ellos creen que Jesús es de Cristo, ¿qué corazón 예수님이 llegan a tener? 십자가와 부활로 내 모든 문제를 끝내셨다고 믿는 겁니다. Es creer que a través de la cruz y la resurrección todos los problemas se han acabado. 여러분 구원은 뭐죠? ¿Qué es la salvación? 갈라디아 2장 20절에 나왔습니다. Gálatas 구원은 뭐죠? 2:20. ¿Qué nos dice? 주와 함께 죽었다가 Que soy juntamente crucificado con el 주와 Señor 함께 살아난 거예요. y que ahora reviví con Él, vivo con 이게 Él. 새 피조물입니다. Eso es la nueva criatura 완전 죽었다가 que murió completamente 십자가에 같이 죽었다가 y que murió junto con Él en la cruz 살아난 게 새 피조물이요. y que ahora vive de nuevo. 요게 새 피조물이라니까. Eso es la nueva 그래 criatura. 갈라디아 2장 10절 뭐라고 Y por 얘기합니까? eso es que nos dice Gálatas 2:20. 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 Juntamente soy crucificado con Cristo. 이미 나는 죽었어요. Porque yo ya estoy muerto. 그래서 내가 지금 왜 사냐? ¿Y por qué vivo ahora yo? 그리스도를 믿는 믿음으로 내가 산다. Con la fe de creer en el Cristo. 그게 정상적인 신앙입니다. Eso es la fe normal. 여러분 예수를 그리스도로 믿는다는 말은 무슨 말입니까? 모든 문제 끝났다고 믿는 겁니다. El hecho de creer que Jesús es de Cristo quiere decir que todos los problemas se han resuelto. 초대교회 성도들은 예수를 그리스도로 믿었어요. Los miembros de la iglesia primitiva creían en Jesús como el 내 Cristo 모든 문제 끝났다고 믿었어요. y creían que todos los problemas de su vida se 그때 habían acabado. 당시는 예수님을 믿으면 죽을 수밖에 Y 없었어요. en ese entonces, si creían en Jesús, no tenían más opción que morir. 죽음도 문제가 안 됐어요. Pero ni la muerte fue un problema. 왜 그렇죠? ¿Por qué? 예수를 그리스도로 믿기 때문에. Porque creían en Jesús como el Cristo. 그 죽음도 끝났다고 믿었기 때문에. Creían que esa muerte se había acabado. 초대교회 그 상황은 어마어마한 핍박의 상황이었습니다. Porque la situación de la iglesia primitiva era de gran persecución. 핍박이 두렵지 않았어요. Pero no temieron a la persecución. 왜 그렇죠? ¿Por qué? 예수를 그리스도로 믿었기 때문에. Porque creían en Jesús como el Cristo. 핍박이 문제가 안 돼. Y por eso la persecución no era problema. 사도행전 2장 4장에 보니까 가지고 있던 많은 물질을 재물 그대로 내놨습니다. Y si nosotros vemos Hechos 2 y 4, podemos ver que ellos dieron todas sus pertenencias como ellos lo dieron como ofrenda. 왜 그런 일이 벌어질까요? Pero ¿por qué eso ocurría? 예수를 그리스도로 믿었기 때문에. Porque creían en Jesús como el Cristo. 경제도 문제가 안 돼. Entonces la economía no era problema. 여러분 오해하지 마세요. No se equivoquen. 예수 믿으면 병 낫습니까? Si creen en Jesús se sanan, 예수 믿으면 돈 많이 법니까? o si creen en Jesús gana mucho dinero, 예수 믿으면 모든 문제가 육신의 문제가 다 없어집니까? o si creen en Jesús todos los problemas físicos desaparecen. 그렇게 가르치니까 큰일인 거예요. Y por enseñar de esta forma estamos graves. 성경적이지 않습니다. No es de la Biblia. 예수를 그리스도로 믿으면 Si creemos en Jesús como el Cristo, 당신이 그리스도라는 증거로 병 낫게 해줄 수 있습니다. entonces como evidencia que Él es el Cristo, sí puede sanar la enfermedad. 하지만 병 낫게 하기 위해서 예수의 복음을 이용한다 틀린 거라니까. Pero si utilizamos el Evangelio de Jesús para sanar una enfermedad, esto es algo grave. 예수를 그리스도로 믿으면 문제가 없어지는 게 아니요. No es que cuando creamos en Jesús como el Cristo 갑자기 desaparece 부자 el 되는 게 problema. 아니라니까. No es que de repente me vuelvo 갑자기 rico. 병이 낫는 게 아니라 No de repente se me sale la 예수를 enfermedad. 그리스도로 믿으면 Si creemos en Jesús como el Cristo, 이 병이 문제가 안 돼. esta enfermedad no es problema. 돈 없는 게 문제가 El 아니야. hecho de que no tengo dinero no es problema. 돈 없어서 굶어 죽으면 어찌 됩니까? ¿Y qué pasa si nosotros nos morimos de hambre por no tener dinero? 굶어 죽으면 돼요. Está bien, muéranse de hambre. 예수를 그리스도로 믿고 Crea en Jesús como el Cristo. 하나님 나와 함께 계시기 때문에. Como Dios está con ustedes. 하나님 나와 함께 계시지 않기 때문에 문제야. Pero como Dios no está conmigo, entonces es un problema. 예수를 그리스도로 믿었던 수가성 우물가 여인은 아무것도 바뀐 게 없어요. La mujer samaritana que había creído que Jesús era el Cristo no tuvo ningún cambio. 남편이 있던 과거가 지워진 것도 아니고 Su pasado de 5 maridos no se borró. 없던 돈이 생긴 것도 아니요. Y no es que de repente tenía dinero. 하지만 예수를 그리스도로 믿는 순간 Pero en el momento en el que creyó que Jesús era el 그 Cristo, 사람 인생이 바뀌었습니다. cambió toda su vida. 요게 복음이요. Esto es el Evangelio. 성도들이 예수를 그리스도로 믿게 해야 돼요. Hay que hacer que los creyentes crean en Jesús como el Cristo. 예수를 그리스도로 믿어야지 이 사람이 진짜 주와 복음 위해서 사는 인생이 돼요. Y deben de creer en Jesús como el Cristo para que verdaderamente vivan por el Señor y el Evangelio. 더 이상 육신에 매여 살지 않게 됩니다. Y ya no viven atados a la carne. 왜 우리 주님이 죽었다가 살아나셨냐? ¿Y por qué el Señor murió y resucitó? 살아있는 자들로 하여금 다시는 그들 자신 위해서 살지 않게 하기 위해서 죽었다가 살아나셨다. Para los que viven ya no vivan para sí mismos. 그게 고린도후서 5장 15절에 나와요. Esto lo podemos ver en 2 Corintios 5:15. 여호와는 나의 목자신 내가 부족함이 없으리라. Jehová es mi pastor y nada me faltará. 정말로 예수를 그리스도로 믿으면 전혀 아무런 문제가 없습니다. Si verdaderamente creemos en Jesús como el Cristo, no tenemos ninguna carencia. 이런 사람이 생긴 겁니다. Y estos son los que dan la vida. 자, 다리오 목사님한테 제가 물어볼게요. Yo le quiero preguntar al pastor Darío. 목사님 이 교회에서 10주 정도 연속으로 교회 비우면 어찌 됩니까? Si usted se va de la iglesia 10 semanas consecutivas, ¿qué pasa con la iglesia? 교회가 잘 돌아갈까요? ¿Será que todo funciona bien?
올 한 해 6개월 정도 교회 비우면 어찌 ¿O qué 될까요? pasa si en este año usted está fuera de la iglesia 6 meses? 교회가 잘 돌아갈까요? ¿Funciona bien la iglesia? 스스로 한번 질문해 Pregúntese 보세요. a sí mismo. 내년에는 한 8개월 비운다고 하면 O digamos el otro año tiene que salir durante 8 meses. 교회가 부흥될까요? ¿Será que la iglesia se aviva? 1년에 반 이상 없는데 Si está más de la mitad del año fuera. 저는 이번에 10주를 비웁니다. Yo estoy fuera de mi iglesia 10 semanas. 그리고 올해 저는 6개월을 비웁니다. Y este año son 6 meses los que estoy fuera de mi 한국에 iglesia. 저희 교회가 한 10개 정도 있습니다. Yo tengo 10 iglesias en Corea. 그 중에 교회 한 군데는 건물비가 30억입니다. Y digamos de estos, digamos una de las iglesias cuesta alrededor de 300 millones. 그런 교회를 비우고 지금 여러분한테 왔어요. Pero yo he dejado esta iglesia y he venido con ustedes. 10주를 비우고 Dejando 10 semanas. 교회를 돌봐야 될 교회가 10군데나 돼요. Y a pesar de que tengo 10 iglesias que tengo a las que tengo que ayudar. 근데 제가 떠나 있어요 지금. Pero ahora yo estoy fuera. 성도들이 떠나는 게 아니고 Pero los creyentes 성도들이 계속 부흥하고 있습니다. siguen avivándose. 새로운 교회가 계속 생기고 Y 있어요. nuevas iglesias siguen aumentando. 저는 여기 있는데 Aunque yo estoy aquí. 왜 그럴까요? 왜 그럴까요? ¿Por qué creen que es eso? 어떻게 그런 일이 ¿Cómo puede 벌어질까요? ocurrir esto? 제자 양육을 잘했을까요? ¿Porque he discipulado bien tal vez? 구역 활동을 잘했을까요? ¿Porque he hecho bien en los cultos? 아닙니다. 방법을 준 게 아니요. No es eso, no es un método. 우리 성도들이 믿기 시작했어요. Sino que los creyentes han empezado a creer. 예수가 그리스도다 이거 믿기 시작했어요. Han empezado a creer que Jesús es el 내 Cristo. 모든 문제가 끝냈구나 믿기 Han 시작했어요. empezado a creer que todos los problemas se han terminado. 그렇게 믿는 사람들은 하나밖에 할 수 Y 없어요. las personas que han creído de esta forma solo pueden 내 hacer una cosa. 살아있을 때 주님이 제일. Que verdaderamente en nuestras vidas llegue el Señor. 내 살아있을 때 세계복음화. Que durante mi vida llegue la evangelización mundial. 이게 유일한 목적이 됩니다. Ese es el único objetivo. 모든 성도들이 자기 살아있을 때 세계복음 이게 소원이에요. Entonces todos los creyentes desean la evangelización mundial en sus 그분들이 다 días. 직장이 있잖아요. Pero todos ellos tienen su trabajo. 그분들이 세계를 못 Y 돌아다니잖아요. ellos no pueden ir al mundo. 그런데 제가 다니고 있잖아요. Pero yo estoy en el mundo. 제가 세계복음 하고 있지만 Y yo estoy haciendo la evangelización 그들이 mundial. 간절히 원하는 걸 제가 하고 있거든요. Pero yo estoy haciendo lo que ellos desean de corazón. 그래서 생명 걸고 저희 성도들이 뒤에서 도와줘요. Y por eso los creyentes me apoyan de todo corazón desde atrás. 지금도 여러분 위해서 금식하며 기도하고 있어요. Y ellos están ayunando en oración por ustedes. 졸지 마시고 No se queden dormidos. 졸리면 가세요. Y si tienen sueño, por favor, váyanse. 10개 교회 비우고 왔다니까. Entonces hemos dejado 10 iglesias. 왜 졸아요? Entonces no sé por qué nos estamos quedando dormidos. Se puede ir si quiere. 생각해 보세요. Piénselo bien. 당대 세계복음화 La evangelización mundial en nuestros 모든 días. 성도들이 그게 들어가 있습니다. Que verdaderamente todo esto entró dentro de los creyentes. 자기들이 해야 되는데 제가 하고 있잖아요. Y entonces ellos lo tienen que hacer, pero yo lo estoy haciendo. 그래서 생명 걸고 도와줍니다. Y por eso ellos dan su vida para ayudar. 지금 저는 여러분을 위해서 금식하며 기도하고 있다고. Y ellos están orando en ayuno por ustedes que se están quedando dormidos. 오늘도 금식하며 기도하고 있다고. Y ellos están ayunando hoy ahora. 성도들이 그래야 되지 않을까요? ¿No creen que los creyentes deben de hacer eso? 저는 우리 성도 중에 신방은 못하는 성도들이 대부분입니다. La mayoría de los creyentes yo no los he visitado en su casa. 왜 이 모든 일이 가능할까요? Pero ¿por qué todo esto es posible? 여러분 성도들에게 뭘 심느냐 너무 중요합니다. Es muy importante nosotros que les impartimos a los creyentes. 여러분이 수십 년을 투자했는데 Si ustedes han invertido años 여러분이 몇 주 교회 비웠다고 떠나간다. y si ustedes por salir un par de semanas ellos se van, 여러분이 잘못 가르친 거예요. entonces es que ustedes les han enseñado mal. 오히려 여러분이 세계복음 알 수 있도록 마음껏 도와줘야 되는 게 정상 아닙니까? ¿Acaso no es normal que ellos tengan que darles todo y ayudarlos de toda manera para que ustedes puedan hacer la evangelización del mundo? 안디옥 교회는 바울과 바나바가 1차 3년 동안 선교 떠났습니다. 1차 선교회. Y entonces en el primer viaje misionero de Pablo y Bernabé ellos se fueron durante 3 años de la iglesia. 근데 줄지 않았어요. Pero ellos no siguieron muriendo a su fe, 부흥됐어요. sino ellos avivaron 더 많이 교회가 세워졌어요. y se levantaron más 여러분 iglesias. 그런 삶 살아야 되지 않을까? ¿No tenemos que vivir una vida así acaso? 여러분 그럴 수가 있습니다. Ustedes pueden hacerlo así. 고민하지 마시고 Ustedes no se queden pensando, 예수를 그리스도로 믿어야 돼요. sino que crean en Jesús como el Cristo. 예수를 그리스도로 믿고 Y creyendo en Jesús como el Cristo. 성도들이 예수를 그리스도로 믿도록 해야 돼요. Verdaderamente hay que ayudar a la gente para que crea en Jesús como el 예수를 Cristo. 그리스도로 믿어야 돼요. Y hay que creer en Jesús como el 성도들이 Cristo. 내 인생의 모든 문제가 십자가 부활로 끝났구나 믿으신다면 Y si verdaderamente los creyentes pueden creer que Jesús como el Cristo ha terminado a través de la cruz y la resurrección todos los problemas, 주와 복음을 위해서 살 수밖에 없어요. entonces vive por el Señor y el Evangelio. 왜 여러분이 아는 것 같은데 성경의 복음을 또 얘기하냐? Y entonces pareciera que ustedes lo saben, pero ¿por qué les digo el Evangelio de la Biblia de nuevo? 몇번 들었는데 왜 또 ¿Y 얘기하냐? por qué el pastor Darío ha escuchado esto muchas veces ya, pero por qué se lo digo de nuevo? 이게 이해가 돼야지 전도가 이해됩니다. Porque tenemos que entender esto para
para entender lo que es el evangelio, 자, el 이제 evangelismo. 지금부터 전도 얘기를 하겠습니다. Vamos a hablar del evangelismo 저한테 ahora. 이제 주어진 시간 40분 남았습니다. Me quedan 40 minutos. 40분 안에 끝내겠습니다. Entonces voy a terminar en 40 minutos. 자, 생각해 보세요. Pensémoslo bien. 전도가 뭘까요? ¿Qué es el evangelismo? 교회 데리고 오는 겁니까? ¿Traer a la gente a la iglesia? 구역 예배하는 겁니까? ¿O traerlos al culto? 전도의 개념이 다 틀렸어요. Es que el concepto de evangelismo que tenemos está erróneo. 전도는 답을 주는 거예요. El evangelismo es dar una respuesta. 논쟁하는 게 아니요. No es dialogar, 답을 주는 겁니다. sino dar una respuesta. 사도행전 3장의 안전뱅이에게 En Hechos 3 había un cojo. 은과 금은 내게 없다. Y plata y oro no tengo. 내게 있는 곳으로 너에게 주노니 Y lo que tengo te doy. 내게 있는 곳으로 너에게 주노니 Lo que tengo te doy. 그게 전도예요. Eso es el evangelismo. 답이 없는 사람은 절대로 줄 수가 없어요. Las personas que no tienen la respuesta nunca la pueden 인생 dar. 문제를 모르고 인생의 답을 모르면 절대로 줄 수가 Y si 없어요. usted no conoce el problema de la vida y 그래서 tampoco la respuesta no la puede dar. 성경의 복음이 유일한 답이기 때문에 Porque la respuesta de la Biblia, el evangelio de la Biblia es la única 성경의 respuesta. 복음을 모르는 사람은 성경의 전도 답을 절대로 줄 수가 없어요. Las personas que no conocen el evangelio de la Biblia nunca pueden evangelizar de la forma de la Biblia, es decir, darle una respuesta a la 그래서 gente. 예수가 그래서 이 복음을 아는 자만이 진정한 전도를 할 수 있습니다. Por eso es que las personas que conocen el evangelio de la Biblia pueden evangelizar de verdad. 그래서 성경의 복음 이 얘기를 그토록 강하게 얘기한 겁니다. Por eso es que tanto nos enfatizamos en este evangelio de la Biblia. 자, 구체적인 방법을 제가 크게 두 가지 얘기할 겁니다. Y por eso es que vamos a hablar de dos métodos específicos. 예수님이 전도를 가르치셨어요. Jesús enseñó a evangelizar. 그 예수님의 전도에 두 가지 특징이 있습니다. Y hay dos características del evangelismo de 이 두 Jesús. 가지 특징을 그대로 초대교회가 그대로 연이어서 발전시켰습니다. Y entonces la iglesia primitiva agarró estas dos características y fue avanzando con ellas. 그걸 지금부터 설명하겠습니다. Eso es lo que vamos a explicar desde ahora. 마태복음 10장을 보겠습니다. Vamos a ver Mateo 10. 물 좀 주세요. (10장 5절로) 13절까지입니다. Vamos a ver Mateo 10 del 5 al 13. A estos dos envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis y en ciudad de samaritanos no entréis, sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracias. No proveáis de oro, ni de plata, ni de cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea en donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis, y al entrar a la casa saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, y más si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. 제가 지금부터 크게 두 가지를 설명할 겁니다. Les quiero explicar dos cosas desde 이번에 못 ahora. 알아들으시면 할 수가 없어요. Y si no lo entienden, bueno, 저한테 주어진 시간 37분 남았기 때문에 solo tenemos alrededor de 37 이제 minutos. 그 안에 Y 설명하겠습니다. lo voy a explicar con esto. 마태복음 10장과 누가복음 10장이 똑같습니다. Podemos ver en Mateo 10 y Lucas 10 que son lo mismo. 마태복음 10장은 12사도에게, Podemos ver a Mateo 10 a los 12 누가복음 apóstoles. 10장은 70인 제자에게 Y Lucas 10 podemos ver que están los 둘씩 60. 짝지어 보내면서 전도를 설명한 내용. Los envía de dos en dos y les explica el evangelismo. 주변에 있는 거 다 정리하고 Y entonces, dejando todo lo demás atrás, 핵심적인 얘기만 드려보겠습니다. solo les voy a hablar el núcleo. 여러분 전도 나가보신 분 계십니까? ¿Hay alguien de aquí que haya salido a evangelizar? 여러분이 전도 나가거나 아니면 성도들을 전도 내보내면 뭐가 고민이죠? Cuando ustedes salen a evangelizar o cuando envían a la gente a evangelizar, ¿qué es lo que ellos se quedan pensando? 제가 알기로는 두 가지 고민이 될 겁니다. Son dos cosas las que ellos no pueden resolver por su cuenta. 누구한테 가지? ¿A quién voy? 뭐라고 말할까? ¿Y qué le digo? 요거. Estos 많은 dos. 사람들이 여기 걸려 있습니다. Mucha gente está atada por estos dos. 네, 마태복음 10장, 누가복음 10장에는 그게 없어요. Pero viendo Mateo 10 y Lucas 10 no está eso. 아예 예수님이 그 모든 문제를 해결하고 보내버립니다. Porque Jesús solucionó estos puntos y los envió. 오늘 예수님이 가르쳐 주신 전도는 이렇습니다. Y el evangelismo que enseñó Jesús es este. 어느 마을에 가든지 En cualquier pueblo. 그림을 한번 그려보세요. Entonces ustedes píntense esto en la 어느 cabeza. 마을에 가든지 이렇게 외쳐라. Entonces ustedes, cualquier pueblo que vayan, griten: 회개하라, 천국이 가까이 왔다고 외쳐. arrepentidos que el reino de los cielos se ha acercado. 심지어 사람들하고 무난도 하지 말고 Incluso no se saluden con la gente, 모든 사람이 듣도록 solo para que todos escuchen: 회개하라, 천국이 가까이 왔다. arrepentidos que el reino de los cielos se ha acercado. 그렇게 외쳐라. Ustedes griten 그 esto. 다음에 두 번째입니다. Y lo segundo, 그리고 집집마다 문을 두들겨라. y entonces ustedes toquen cada puerta. 문 두들기면 사람 놓을 거잖아요. Y entonces cuando tocan las puertas van a salir gente, 그때 personas. 한마디 해라. Y entonces díganles: 평안하냐? paz con vosotros, 평안하냐? paz con vosotros. 요게 전부였습니다. Y era todo esto, 요게. solo.
제자들한테 가르쳐 주신 이게 전부요. Lo que le enseñó a los discípulos era esto, nada más. 다른 건 다 플러스 알파입니다. Y todo lo demás son solo 너무 variables. 황당하죠? Y verdaderamente parece 지금 insólito. 설명해 볼게요. Yo lo quiero explicar. 마을에 가면 가자마자 회개하라 천국에 가까이 왔다. Entonces en todos los pueblos, arrepentidos que el reino de los cielos se ha acercado. 그리고 나서 집집마다 문 두들기면서 평안하냐 이렇게 물어본 거예요. Y después iban a cada casa y les preguntaban paz con vosotros. 평안하냐는 말은 무슨 말입니까? ¿Qué quiere decir paz con 이스라엘 vosotros? 말이 인사말입니다. Era un saludo de Israel. 샬롬. Shalom. 스페니시 말로 올라. Es hola en español. Yo. Era eso. 끝입니다. Fin. 문을 열어보면 Y cuando abre la puerta a ellos, 아까 회개하라 천국에 가까이 왔다 그 사람이야. es este individuo que antes estaba diciendo arrepentidos el reino de los cielos se ha 마을 acercado. 전체 돌아다니면서 외쳤으니까 Porque esta persona había andado por todo el pueblo gritando eso. 대부분의 사람들이 문을 닫아요. Y entonces la mayoría le cerraron las puertas. 욕을 하기도 하겠죠. Y algunos los insultarán. 근데 왜 이렇게 시켰을까요? Pero ¿por qué es que Dios habrá, por qué es que les habrá puesto a 왜 hacer esto? 예수님께서 이렇게 황당하게 시켰을까요? ¿Por qué Jesús habrá instruido eso? 포인트는 하나입니다. Hay un punto. 11절에 En el 보겠습니다. versículo 11 nos dice: más en cualquier ciudad o aldea en donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. 어떤 성이나 마을에 들어가든지 그 중에 합당한 자를 찾아내어라는 구절이 있습니다. Más en cualquier ciudad o aldea en donde entréis, informaos quién en ella sea digno. 여기 합당한 자라는 표현이 있고요. Aquí dice digno. 누가복음 10장 빨리 보세요. Y vamos a ver rápidamente Lucas 10. 누가복음 10장 5절 6절 읽으세요. Lucas 10 del 5 al 6. En cualquier casa donde entréis, primeramente decir: paz sea esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. 어느 집에 들어가든지 평안할지어다라고 물어봤을 때 그 평안을 받은 사람이 있다. Entonces a cualquier casa donde entréis, paz con vosotros, y hay gente que va a recibir esta paz. 그 평안을 받을 사람이 합당한 자라. Y estos hijos de paz son los dignos. 그 사람을 찾으라는 거예요. Busquen a estos. 여기서 말하는 건 뭡니까? ¿Y qué es lo que nos quiere decir aquí? 전도는 El evangelismo 예비된 자를 찾는 거예요. es buscar a la persona preparada. 전도는 El evangelismo 합당한 자를 es 찾는 거예요. buscar al digno. 전도는 El evangelismo 평안을 받을 만한 es 사람을 buscar al 찾는 hijo de 거예요. paz. 그게 키입니다. Eso es la clave. 굉장히 간단해 보이죠? Parece algo simple. 하지만 이걸 몰라서 전 세계가 죽어가고 있습니다. Pero por no saber esto es que todo el mundo está muriendo. 제가 많은 시간 설명할 게 없고요. Y no puedo explicarlo mucho. 제가 간증만 드려보겠습니다. Entonces les quiero dar un testimonio. 저는 여러분하고 약간 다른 은혜가 좀 있어요. Yo tengo una gracia diferente a la que ustedes tienen. 여러분도 그렇게 했지만 저도 여러 번 죽을 뻔했습니다. Y bueno, no sé si ustedes también, pero yo en muchos casos me he enfrentado a la muerte. 한국은 나이가 20살이 되면 군대를 가야 됩니다. A los 20 años en Corea uno tiene que ir al 그 ejército. 군대에서 경험한 겁니다. Y lo experimenté en el ejército. 제 옆에 군대 고참이 딱 이만한 폭탄을 들고 있다가 터졌어요. Un superior a mí que tenía una bomba de este tamaño más o menos en su mano, esta bomba le explotó de la mano. 이 상태에서 터졌다니. Y él lo tenía en la mano y explotó. 어떻게 됐을까요? ¿Qué habrá pasado? 그 사람 손발 다 잘렸고요. Entonces él fue descuartizado al instante. 온몸이 파핀이 박혀가서 피부가 비누거품처럼 Y 이렇게 tenía fragmentos en todo su cuerpo y su piel parecía burbujas. 거의 알아볼 수 없는 알아들을 수 없는 신음소리 내다가 5분 만에 죽었습니다. Y entonces gemía con gemidos indecibles y no se le podía reconocer y murió en 5 minutos. 제가 옆에 있었어요. Yo estaba a la par de él, 한 7m 떨어져 como 있어요. a 7 metros. 빵 하는 순간에 En el momento en el que explotó, 다리가 아프더라. me dolió la pierna. 저는 제 다리에 아직 파핀이 박혀 Yo 있어요. todavía tengo uno de esos fragmentos en el pie, 왼쪽 다리에. en mi pie izquierdo. 그리고 또 하나 Y otro de los fragmentos 여기 박혀 있어요. cayó aquí, 여기 ahí, 심장 앞에. frente al corazón. 근데 제가 여기 뭐 넣어 두었습니다. Pero yo que tenía en el bolsillo, 성경 암송 카드를. tenía tarjetas de memoria bíblica. 그 성경 암송 카드에 맞아가지고 제가 살아났어요. Y esos fragmentos cayeron en las tarjetas de memoria bíblica y yo viví. 1991년도에 있었던 일. Esto pasó en 1991, 심장 앞에 frente al corazón. 하나님 저를 살리셨어요. Entonces Dios me salvó 부인을 못 y 하겠더라. yo no lo podía negar. 자, 얼마나 열심히 했을까요? Entonces, ¿qué tanto me habré esforzado? 여러분 같으면 Y si ustedes hubieran pasado por esto, 얼마나 열심히 했을까요? ¿cuántos se habrían esforzado? 생명 걸고 했습니다. Yo di mi vida, 근데 진짜 안 되는 게 있어요. pero había una cosa que nunca resultaba, 전도가 안 돼. el evangelismo. 다 하겠는데 Verdaderamente todo lo demás resultaba. 사람들 만나도 전도가 안 돼. Y aunque me encontraba con la gente no podía evangelizar. 영접을 안 해. Y la gente no me aceptaba. 한 시간 한 2시간 나가면 Y entonces cuando salía 1 o 2 horas, 많은 사람들 만나도 대화되는 사람이 거의 없어요. me encontraba con muchos, pero no podía hablar con tantos. 실컷 대화를 해도 Y entonces aunque hablaba mucho, 영접하는 사람이 없어요. no había gente que aceptaba. 영접을 해도 Y aunque aceptaran, 교회 오는 사람이 없어요. nadie venía a la iglesia. 전도하면 할수록 힘들었어요. Y entonces mientras más y más evangelizar era más difícil para 이 mí. 복음을 전하고 싶긴 한데 Y yo quería
quería compartir el evangelio, 너무 힘들었어요. pero era muy costoso 혹시 para 아직 mí. 교회가 작으신 분들 계십니까? Hay gente que todavía tiene iglesias pequeñas aquí. 하나님 음성을 들으세요. Escucha la voz de Dios. 그러는 중에 성경 통해서 이 사실을 알게 됐어요. Y en eso, a través de la Biblia, me percaté de esta verdad. 전도는 열심히 하는 게 아니구나. El evangelismo no es todo esfuerzo. 전도는 아무 때나 하는 게 아니구나. El evangelismo no es solo así. 전도는 예비된 자를 El 찾는 거야. evangelismo es buscar a la gente preparada. 마태복음 13장은 천국 비유입니다. Podemos ver en Mateo 13 las parábolas 이게 del 다 reino. 전도와 연결되어 있어요. Y todos tienen conexión 그 a lo 중에 del 대표적인 evangelismo. 비유가 씨 뿌리는 Y 비유입니다. podemos ver la parábola del sembrador como algo 씨 representativo. 뿌리는 자가 씨를 뿌리러 나갈세 Entonces el sembrador salía y rociaba las semillas. 길가밭에 뿌려지고 Y entonces caían en el camino, 돌짝밭에 caían en el pedregal, 가시떨기에 caían en el espino 옥토에 y caían en la tierra buena. 뿌렸다고 얘기해요. Ellos hacían esto. 옥토에 뿌리시니까 Y entonces al caer en la 30배, tierra buena, 60배, 100배 열매 맺었다고 합니다. rendían el fruto al 30, al 60, al 100 por 자, uno. 이게 비유입니다. Y esta es la parábola. 옥토가 원래 있다는 얘기예요. Entonces hay tierra buena de por sí. 이게 포커스입니다. Este es el enfoque. 옥토가 있다고. Hay tierra buena. 그 옥토에 뿌려질 때 열매 맺는다. Y cuando cae en tierra buena, entonces hay fruto. 전도는 뭐냐? ¿Qué es el 그 evangelismo? 옥토에 씨 뿌리는 거예요. Es rociar la semilla en 근데 esta tierra 지금까지 buena. 우리의 전도는 ¿Cuál ha 뭐였냐? sido el evangelismo de nosotros hasta ahora? 길가를 옥토로 만들려고 해요. Hemos intentado hacer del camino tierra buena. 설득을 시키고 Intentar convencer, 훈련을 시켜서 intentar entrenar 길가를 옥토로 만들려고 하고 y hacer que el camino sea tierra buena. 돌짝을 옥토로 만들려고 O 하고 hacer del pedregal la 그래서 tierra 돌 buena. 깨고 앉아 있고 Y por eso estamos ahí quebrando la 가시떨기 piedra. 옥토로 만들려고 Y estamos 해서 haciendo que el 다시 espino 뻗고 quiera 앉아 ser tierra 있습니다. buena y estamos quitando ahí los espinos. 아닙니다. Pero no es eso. 옥토는 원래 옥토요. Es que la tierra buena es tierra buena de por sí. 옥토가 있어요. Hay tierra buena. 여러분 전도해 보시면 알지만 Si ustedes han 정말 evangelizado, 많은 lo 사람이 saben. 받지 Hay 않은데 muchas personas que no 기가 reciben, 막히게 사모하면서 받는 사람이 있어요. pero hay gente que lo recibe con gran anhelo. 거기 옥토요. Son tierra buena. 하나님께서 준비하신 사람이 있다니까. Hay gente que Dios ha 여러분들은 preparado. 어찌 예수 믿었습니까? ¿Cómo ustedes creyeron en Jesús? 많이 설득당해서 믿었습니까? ¿Porque les convencieron mucho? 아닙니다. 어느 시간표에 그런 시간표가 왔잖아요. No, porque llegó un tiempo de Dios a 그래서 이 ustedes. 자리에 와 있지 Por eso están 않습니까? aquí en 그 este lugar. 옥토가 있다니까. Es que hay tierra buena, 그 sí. 옥토를 찾는 게 Y el 전도예요. buscar esta tierra buena es el 제가 이 evangelio. 사실이 어느 날 이해가 Y 됐어요. un día yo entendí esto. 예전엔 2시간 전도 나가면 Y antes cuando salía dos solas a 어디로 가야 될지 evangelizar, 몰랐습니다. no sabía a dónde ir. 하지만 알게 됐습니다. Pero luego supe 전체 안에 옥토가 있구나. que dentro del todo hay tierra buena. 그래서 하나만 질문 던져보면 되는 Por eso 거구나. simplemente hago una pregunta y ya. 예수님은 평안하냐 그 질문만 하라 Jesús 그랬는데 solo dijo que dijera paz con vosotros. 내가 복음 전하러 왔다. Yo vengo a compartir el 그리고 evangelio. 안녕하세요 인사 이거였잖아요. Y le digo hola, solo. 한마디만 던져보면 이 사람이 옥토인지 아닌지 분간이 돼. Con una frase yo puedo saber si esta tierra, esta Mandan persona es tierra mo든 buena o no. 사람에게. Y entonces a todas las personas que me encontraban, 한마디만 던져보면 됩니다. simplemente una frase. 천국 가는 길이 있다. 들어보겠냐? Hay un camino para ir al cielo, ¿lo quieres escuchar? 죄 문제 해결받는 길이 있다. Hay un 들어보겠냐? camino para que se le resuelva el pecado, ¿lo quieres 사단이 escuchar? 이기는 길이 있다. 들어보겠냐? Hay un camino para vencer a Satanás, ¿lo quieres 인생 escuchar? 문제 해결하는 길이 있다. Hay un 들어보겠냐? camino para resolver los problemas de la vida, ¿lo quieres 한마디만 escuchar? 던지면 돼요. Una frase. 많은 사람들이 거절합니다. Y muchos lo niegan. 대부분의 사람들이 길가 돌짝 요런 밭이라 Y la mayoría de personas son camino pedregal o espino. 심지어는 반대합니다. O hay gente que se 비난합니다. resista y que también se critica. 하지만 옥토는 Pero la tierra 그 buena 질문에 반응을 보여요. responde a esta pregunta. 그 사람에게 예수가 그리스도라는 복음을 전합니다. Y a esta persona se le comparte el evangelio. 마태복음 13장에 많은 비유가 있습니다. En Mateo 13 podemos ver muchas 그 중에 parábolas. 값진 진주를 찾는 장사의 비유도 있어요. Podemos ver también el mercader que busca la perla de gran 전도는 precio. 뭐냐? ¿Qué es esto? 두루마를 돌아가면서 값진 진주를 찾아요. Él va por todo el pueblo buscando la perla de gran precio. 여러분 이 사실 모르면 일평생 헤맨다니까. Y si no sabemos esto, toda la vida andamos errantes. 보고타의 인구가 몇 명입니까? ¿Cuánta gente hay en Bogotá? Unos 8 millones. 한 800만? 800만 명? 800만 명? ¿Alrededor? ¿Sí? 8 millones. 그러면 여러분 800만 명이다. Entonces digamos que son 8 여러분 millones. 생각해 보세요. Pensémoslo bien. 800만 명 언제 다 살리죠? ¿Cuándo vamos a salvar a todos estos 8 millones? 언제 다 살립니까? ¿Cuándo los vamos a salvar a todos? 언제 다 살리냔 말이에요. ¿Cuándo? 자, 조금 전에 제가 말씀을 드렸습니다. Entonces les dije anteriormente, 이거 가지고 여러분 혼자 다 살릴 수 있는 비밀을 말씀드려 볼게요. les estoy diciendo el misterio con el que ustedes pueden salvar a todos estos 8 millones solos. 예비된 자를 찾아야 돼요. Hay que buscar a la gente preparada. 그거 찾는 게 전도라니까. El buscarlos a ellos es el evangelismo. 고구마 감자 삶아 보셨죠? Ustedes han hervido papas y camotes, ¿verdad? 익은 거 어찌 확인합니까? ¿Cómo sabemos que están listas las papas o los camotes? 익은 거 확인하는 방법. ¿Cómo yo puedo confirmar que está listo? Se les pica 찔러보면 끝입니다. y ya, 맞죠? ¿o no? 여러분
전도지를 준비해 보세요. Entonces preparen material del evangelismo 크게 이게 전도지라고 알 만큼 para que la gente sepa, esto es un material de evangelismo 그리고 줘보세요. y lo pueden dar. 주는 게 목적이 El 아니라 objetivo no es darlo. 뭐 하는 거죠? ¿Qué es el objetivo? 줘보면 안다니까. Que cuando uno lo comparte uno ya sabe. 줘보면 누가 옥토인 줄 알아요. Y si uno lo comparte uno sabe quién es que 줘보면 lo da. 많은 사람들이 반대합니다. Y habrá muchas personas que se opongan 찍거나 o que lo partan 버리거나 o que lo tiren 안 받거나 o que no lo reciban 욕하거나 o que los insulten 비난합니다. o que los 하지만 critiquen. 그날 예비된 사람이 있어요. Pero hay gente preparada ese día 그걸 받아요. y que lo reciben 그 종이 한 장을 받는다니까. y reciben esta hoja 그 사람한테 복음 전하면 y 돼요. a ellos se les comparte el 뭘 evangelio. 얘기하면 되죠? ¿Y qué se le habla? 예수가 그리스도라고 복음 전하면 돼요. El evangelio que Jesús es el Cristo 그게 옥토 찾는 겁니다. y eso es buscar la tierra 자, buena. 만약 그렇다면 Y si es así, 여러분 하루에 몇 명 만날 수 있을까요? ¿con cuántos se pueden encontrar ustedes al día? 하루에 한 2시간 투자하면 몇 명쯤 Si 만나겠죠? invierten 2 horas, ¿con cuántos se pueden encontrar? 전도지 쫙 주면 Ustedes solo repartiendo ahí el material. 하루에 1000명 못 만날까요? ¿No se podrán encontrar con 1000 al día tal vez? 하루에 1000명 만날 수 없을까요? ¿Será que es imposible esta cantidad? 저희 서울에는 이 굉장히 지하철이 발전돼 있습니다. En Seúl el metro está muy avanzado 출근 시간에는 엄청나게 모입니다. y entonces en la hora de ir al trabajo muchos se reúnen. 보고타에 버스 타니까 그렇지만 Y los buses en Bogotá, el Transmilenio es algo así, 엄청 모여요. se reúne un montón de gente. 제가 전도지 몇백 장을 딱 들고 Y entonces yo me llevé unos cientos de 그 materiales 가운데 쫙 씁니다. y yo estaba en medio. 사람들이 쫙 몰려와요. Toda la gente venía así 양쪽으로 막 씁니다. y entonces yo le empezaba a 어떤 repartir 일이 a todos. 벌어지냐? Y entonces ¿qué ha 그냥 pasado? 물결이라 쫙 Y entonces se parte ahí el mar. 쫙 왔다가 저를 피해가지고 쫙 Y entonces toda la gente me evita y 그러면서 entonces, 전도지를 줍니다. y entonces pasa y entonces yo doy material. 그 전도지를 보고 연락 오는 사람이 있어요. Pero hay gente que mira este material y me llama 그 después. 사람이 예비된 사람입니다. Estas personas habían estado preparadas. 여러분이 하루에 1000명씩 만날 수 있습니다. Ustedes se pueden encontrar conmigo al día. 열흘이면 10,000명이죠. Y entonces si fueran 10 serían 10,000. 100일이면 10만 명입니다. Y si fueran digamos en 100 días entonces sería una 1000일이면 cantidad 100만 exponencial. 명입니다. Y entonces sería un millón después. 8,000일이면 800만 명이겠죠. Y entonces si son 8,000 días se pueden encontrar con los 8 이걸 millones. 만약 둘이 나눠서 한다. Y si lo hacen entre 2 3명이 나눠서 한다. o si lo hacen entre 3, 여러분 많이도 없고 entonces no es necesidad de tanto. 보고타에 이 말 알아듣는 10명만 생기면 Aunque solo haya 10 en Bogotá que lo entiendan, 충분히 가능합니다. es suficiente. 보고타 안에 예비된 사람이 너무 가득가득 숨어 있어요. Hay tanta gente escondida en Bogotá que está esperando, 근데 안 가잖아. pero ustedes no están yendo. 뭐 하고 있어요? ¿Qué están haciendo? 보고타에 자살하는 사람이 얼마나 많죠? ¿Cuántas personas que se suicidan en Bogotá? 우울증에 걸린 사람이 얼마나 많죠? Gente deprimida. 걔들 보니까 제가 다니면서 트랜스젠더를 2명이나 봤어요. Yo he visto a 2 personas, mientras yo estaba en Bogotá, he visto a 2 personas que son como transgénero. 보고타 심각하더만. Entonces es bien severo aquí en Bogotá. 얼마나 시달리는 사람 많은 줄 안 모르. Hay mucha gente afligida, 안 가잖아. pero no vamos. 누가 갑니까? Porque ¿quién va? 교회 성도단이 이렇게 돌아보고 있잖아요. Y entonces incluso nosotros solo nos estamos fijando en los miembros de la iglesia. 하나님 안 쓰는 겁니다. Y entonces Dios no nos usa. 성경의 복음을 가지고 있는 자가 Entonces aquellos que quieren el evangelio de la Biblia, 예수님이 가르쳐주신 이 첫 번째 전도를 통해 가지고 a través de este evangelismo que nos enseñó Jesús, 예비된 자를 찾는 시작을 한다면 si empiezan a buscar a las personas preparadas, 하나님 여러분 쓰실 겁니다. Dios los usa. 참고하셔도 좋습니다. Está bien si lo toman en cuenta, 하지만 이게 성경의 전도라고 깨달으시면 pero si se percatan de que este es el evangelismo de la Biblia, 목숨 걸어보세요. entonces den su vida por esto. 두 번째입니다. Y lo segundo, 찾았으면 어찌해야 y 됩니까? si los encontramos, ¿qué? 분명히 옥토가 있습니다. Hay tierra buena, 예비된 사람이 있습니까? hay gente preparada. 왜 데려오는 겁니까? ¿Será que se les trae a la iglesia? 아닙니다. No. 그래서 실패하는 거예요. Por eso es que la gente fracasa. 뭐 해야 되냐? ¿Qué hay que hacer? 찾아진 이 사람에게 A las personas 내가 encontradas. 오늘 10명을 만났는데 Si yo me encontré con 10 10명 중 이 사람이 복음 듣고 싶어요. y esta persona que quiere escuchar el evangelio 복음을 설명하니까 y le explico el 이 evangelio 복음을 계속 듣고 싶어 한단 말이에요. y esta persona quiere escuchar el 이 사람이 evangelio 예비된 사람이 맞아요. y esta persona es preparada, 뭘 해야 ¿qué hay que 됩니까? hacer? 지속적으로 이 사람에게 예수가 그리스도 대신 비밀을 전달해야 됩니다. Constantemente le tengo que compartir el misterio que Jesús es el Cristo. 어떻게 해요? ¿Cómo? 성경 전체를 통해서. A través de toda la Biblia. 목적이 뭐죠? ¿Cuál es el 이 objetivo? 사람이 예수를 그리스도로 믿으면, Que si esta persona cree que Jesús es 이 el Cristo, 사람이 진짜로 예수를 그리스도로 si esta 믿으면 persona verdaderamente llega a creerlo, 끝납니다. se termina ahí. 이 사람을 통해서 전도의 문이 계속 열릴 Porque a 뿐만 través de 아니라 esta persona no solo se abre la puerta del 절대로 evangelismo, 흔들리지 않는 사람이 됩니다. sino que esta persona no 이거는 tiembla ya 교인 jamás. 관리하는 구역 예배가 아니요. Y no estamos simplemente controlando a la gente. 단순한 성경 공부가 아니라니까. Y no estamos haciendo un estudio bíblico. 아까 성경 전체의 기록의 목적을 얘기했습니다. Hablamos del objetivo de la escritura de la Biblia anteriormente. 예수께서 그리스도이심을 믿게 하는 것이 성경 전체의 목적이라고. Todas esas han sido escritas para que creáis que Jesús es el Cristo. 예수님이 하신 사역을 제가 가르쳐 드릴게요. Y entonces vamos a enseñar qué es lo que hizo Jesús. 맞는지 안 맞는지를 설명을. Entonces para que ustedes confirmen si es cierto o no. 누가복음 24장입니다. Lucas 24.
누가복음 24장 25절로 27절입니다. Lucas 24 del 25 al 27. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que él decía. 예수님이 엠마오 마을로 가는 그 두 제자를 불러놓고 무슨 사역을 했냐? A los dos discípulos que iban en rumbo a Maús, que los llamó y que les dijo. 성경 전체를 통해서 풀어줬어요. A través de todas las escrituras, él les abría las escrituras 자기에 대해서. y le explicaban lo que él decía. 구약 성경 전체를 통해서 자기가 누군지를 설명해요. A través de todo el Antiguo Testamento le explicaban lo que de él decía. 구약 전체를 통해서 당신이 그리스도이심을 설명해줬어요. Y a través de todo el Antiguo Testamento explicaban que él era el Cristo. 그럴 때 무슨 일이 벌어지냐? ¿Y qué ocurría aquí? 이 제자들이 고백하죠. Los discípulos confesaban. 아까 예수님께서 이 성경을 풀어주실 때 우리 마음이 뜨겁지 ¿No 아니하느냐? ardía nuestro corazón cuando Jesús nos declaraba esas escrituras? 우리 ¿No las 마음이 ardía? 뜨겁지 아니하느냐? ¿Acaso no ardía nuestro 예수가 corazón? 그리스도로 대신 계속 계시될 때 이 마음이 뜨거워지는 Porque cuando nos ha revelado constantemente que Jesús es el Cristo, nuestro corazón arde. 정말 하나님의 사람이라면 Si verdaderamente somos gente de Dios. 예수님이 12 제자에게만 그 얘기한 게 Y 아니고 no solo lo dijo a los 12, a los 12 discípulos. 24장 44절에 11 제자한테 똑같이 얘기했습니다. No solo a estos dos, sino a los 12 les dijo en el versículo 44 11 también. 제자에게 똑같이 모세의 율법과 선지자의 글과 시편을 통해서 당신이 그리스도이심을 설명했습니다. Lucas 24:44, entonces les explicó a través de la ley de Moisés, de los profetas y los salmos lo que él decía. 예수님께서 당신이 그리스도이심을 성경 전체를 통해서 계속 설명해 주신 요게 말씀입니다. Y entonces a través de toda la Biblia Jesús explicó lo que él decía. ¿Y esto qué es? Es el movimiento de la palabra. 이 말씀 운동할 때 살아나요. Y entonces cuando la gente hace este movimiento de la palabra vive. 사도행전 17장을 보겠습니다. Me gustaría que viésemos Hechos 17. 사도행전 17장 2절 3절에도 동일하게 성경 전체를 통해서 예수가 그리스도라고 풀어줍니다. Desde la misma forma, en Hechos 17, del 2 al 3, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que Jesús es el Cristo. 사도행전 18장 28절에 아볼로도 똑같은 일을 합니다. Y de la misma forma, en Hechos 18, 28, Apolos lo declara por medio de las 18장 escrituras. 28절에 보니까 이는 성경으로서 예수는 그리스도라고 증언했다. Nos dice Hechos 18, 28, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras. 성경 전체를 통해서 예수가 그리스도이심을 계속 풀어줬습니다. Demostraba por medio de las escrituras que Jesús es el Cristo constantemente. 이 말을 알아들으셔야 됩니다. Hay que entender esto. 많은 전 세계의 많은 교회에서 전도 얘기를 합니다. Muchos en todo el mundo hablan del evangelismo, 선교 얘기합니다. hablan de misiones, 하지만 성경 핵심을 놓치니까 pero al perder el núcleo de la Biblia, 전도의 방법도 다 다른 방법을 하고 el método de evangelismo lo están haciendo de forma diferente también. 성경 기록의 목적이 그대로 전달돼야 돼요. Debe de ser transmitido el objetivo de la escritura de la Biblia así como está. 설교 뭐 해야 되죠? ¿Qué es el mensaje? 예수가 그리스도로 믿도록 설교해야 됩니다. Es el proclamar para que la gente crea que Jesús es el Cristo. 전도 뭐죠? ¿Qué es el evangelismo? 예수를 그리스도로 믿게 하는 게 전도입니다. El hacer que la gente crea que Jesús es el Cristo. 선교가 뭐죠? ¿Qué es la misión? 예수를 그리스도로 믿게 하는 겁니다. El que la gente crea que Jesús es el Cristo. 그래서 초대교회 가장 대표적인 전도 운동에 대한 성경 구절이 사도행전 5장 42절입니다. Y podemos ver entonces Hechos 5:42, que es el versículo más representativo acerca de lo que es el movimiento de evangelismo de la iglesia primitiva. 사도행전 5장 42절. Hechos 5:42, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. 그들이 날마다 Todos los días, 성전에 있든지 집에 있든지 ya sea en el templo o por las casas, 예수는 그리스도라고 가르치기와 전도하기를 그치지 아니하고 no cesaban de predicar y enseñar que Jesús es el Cristo. 이게 초대교회 말씀입니다. Esto era el movimiento de la palabra de la iglesia primitiva. 적용해서 응용해서 설명을 해볼게요. Y si lo aplicamos a nosotros, 특별히 이제 이상 목사님께서 이제 베네수엘라 갔다. especialmente digamos como en el caso del pastor Isaac, él va a Venezuela. 마을에 들어가시면 Y cuando usted entra en un pueblo, 이렇게 해보세요. entonces intenta hacerlo así. 마을 사람 전체 안에 예비된 사람이 있습니다. Dentro de todas las personas del pueblo hay gente preparada. 예비된 사람을 어떻게 찾냐? ¿Y cómo se busca la gente preparada? 만나봐야 돼요. Encuéntrese con ellos. 다 찔러봐야 된다. Y usted pique a cada uno de 확인하면 ellos. 됩니다. Confírmelos a cada uno. 다니면서 그냥 한마디 질문을 하든지 아니면 전도지를 주면 돼요. Usted hágales una pregunta o denles un material de evangelismo. 키는 뭐냐? 합당한 자가 있다는 거예요. ¿Cuál es la clave? Que verdaderamente hay gente que lo quiere recibir. 평안을 받을 만한 사람이 있다는 거죠. Hay gente que va a recibir esta paz. 그 생각하고 Y 찾아보시면 entonces con este pensamiento busquen. 얼마 가지 않아서 발견된다는 걸 알게 됩니다. Y se va a dar cuenta de que después de no mucho los va a encontrar. 채 10명을 만나지 않아서 Aunque se encuentre con menos de 10. 채 100명을 만나지 않아서 Aunque se encuentre con menos de 이 100. 복음을 들을 사람 Hay 만나지 gente que va a escuchar este 그걸 evangelio. 만나시면 마음 되냐? Y si se encuentra con 이 ellos, 사람에게
a 왜 ellos. 데려오는 게 중요한 게 Lo 아니에요. importante no es traerlos a la 이 iglesia, 사람하고 약속을 정하죠. sino que usted determine, haga una promesa con 시간을 ellos. 고정하고 장소를 고정하죠. Usted tenga un lugar y una hora fija. 왜 시간과 장소를 고정하냐? Porque es que hay que fijar la hora 이 y el lugar. 사람이 예비된 자가 맞다면 Porque si esta persona es 이 preparada, 사람은 전도의 문입니다. él es una puerta del 계속 evangelismo. 전도가 될 수밖에 없을 거기 Y 때문에. va a ocurrir el evangelismo a través de esta persona. 그래서 이 사람하고 시간과 장소를 정해서 Por eso determina un lugar y una hora. 지속적으로 예수가 그리스도 되심을 전달하면 됩니다. Y compártele constantemente que Jesús es el Cristo. 성경 전체를 통해서 예수가 그리스도 되심을 전달하면 되는데 Entonces a través de toda la Biblia se explica que Jesús es el Cristo. 이상 목사님은 그 역할을 할 수 있을 것 같아요. Y el pastor Isaac, usted lo puede hacer. 하지만 모든 성도들이 그럴 수는 없을 것 같습니다. Pero no todos los creyentes lo podrán 그래서 hacer. 저희가 교재를 준비한 Por 거예요. eso es que preparamos un material. 이건 뭔 ¿Y 교재냐? para qué es el material? 모든 시간에 예수가 그리스도 되심을 설명할 수 있는 교재입니다. Para que en todas las horas, en todo momento se pueda explicar que Jesús es el Cristo. 조금 이따 드릴 겁니다. Esto se lo vamos a dar 그걸 eventualmente. 가지고 계속 예수가 그리스도 되심을 Y 전달하면 entonces con esto si compartimos constantemente que Jesús es el Cristo, 엠마오 마을로 가던 두 제자 같은 일이 벌어져요. ocurre lo mismo que como estos dos discípulos que iban a Emmaús. 성경 전체 자기 인생 문제를 통해서 성경 전체를 통해서 자기 인생 문제가 뭔지 발견하게 되고 Entonces descubren a través de la Biblia cuál es el problema de su vida. 이 문제가 십자가 부활로 끝났음을 확인하게 되고 Y confirman que a través del Evangelio verdaderamente todo ha terminado en la cruz y la resurrección. 이게 부딪히면 살아나게 됩니다. Y entonces cuando esto les golpea en el corazón, 마음이 ellos cobran 뜨거우신 vida. 일이 벌어져요. Y su corazón arde. 당장 자기 사랑하는 사람들이 보입니다. Y entonces miran a las personas que ellos aman. 우물가의 여인이 그러했잖아요. Así fue esta mujer en el pozo. 예수가 그리스도 되심이 믿으시니까 Ella de creer que Jesús era 바로 Cristo, 물동이 던지고 갔잖아요. ella tiró el cántaro y se fue. 그러면서 그 마을 사람들 다 살린 일이 Y 벌어지잖아요. predicó a todas las personas de este pueblo. 그런 일이 벌어지죠. Eso es lo que ocurre. 그렇게 지속적으로 예비된 자를 찾는 것이 첫 번째면 찾았으면 지속적으로 예수가 그리스도 되심을 계속 전달하는 것이 두 번째입니다. Por eso lo primero es buscar a la persona preparada y cuando le encontramos que hacemos le compartimos constantemente que Jesús es el Cristo. 목적은 뭐죠? ¿Cuál es el objetivo de esto? 예수가 그리스도라고 믿어지도록. Para que esa persona pueda creer que Jesús es el 그게 Cristo. 포커스입니다. Ese es el enfoque. 메시지를 잘하고 못하고는 두 번째예요. El predicar bien o mal eso es secundario. 믿어지도록. Para que esta persona pueda creer. 자, 우리 뒤에 목사님들 이해되셨나요? Los pastores de atrás entendimos. 제가 하는 말 Entendimos esto que 이해되셨습니까? decimos. 아멘, 아멘. Entonces, amén, amén. 잘 들으시네. Sí, parece que escuchan bien. Gloria. Santo Dios. 한 번씩만. Cristo vive. Uno para cada uno, por favor. 그리고 이것도 한 번씩. Uno para cada uno. Pastor Roberto. 이 앞에 있는 분들만 참여하신 분들. 자, 설명하겠습니다. Lo vamos a explicar. 이제 시간이 14분 남았습니다. Solo nos quedan 14 minutos. 자, 제가 강의한 두 개를 드렸습니다. Les hemos dado dos 그 materiales. 중에 33강을 보세요. Y de ellos vamos a ver las 33 lecciones. 33강. 33, la de gris. 33이라고 써 있잖아요. Tiene ahí la palabra 33. 그게 말씀 운동할 자료입니다. Entonces, ese es para hacer el movimiento de la palabra. 매 시간 예수가 그리스도 되심이 증거되어 있습니다. Para que se pueda testificar en cada hora que Jesús es el Cristo. 1강부터 19강까지는 주제별로 정리되어 있고 Desde el tema 1 hasta el 19 está organizado en temas. 20강부터 33강은 성경 전체를 통해서 예수가 그리스도 되심을 설명했습니다. Y desde el 20 hasta el 33 nos explica a través de sucesos en la Biblia cómo Jesús es el Cristo. 이건 성경 공부 교재가 아닙니다. Esto no es un material para estudio bíblico. 여러분 사모님 아니 목사님 이삭 Pastor Isaac, 저를 보세요. por favor fíjese en mí. 성경 공부한다고 십시다. Entonces digamos que se hace uno en el estudio bíblico. 나하고 교재를 가지고 성경 공부를 이번 주에 했어. Imaginemos que nosotros empezamos un estudio bíblico con un material. 다음 주에 사모님이 왔어요. Y entonces llegó su esposa después. 읽어야 됩니까? 읽어야 됩니까? Entonces hay que seguir con la 1 otra vez o la 2. 헷갈리죠? Uno se confunde, 그 다음 ¿verdad? 주에 1분이 Y 왔어요. después llegó ella. 읽어야 됩니까? 읽어야 됩니까? 삼가야 Entonces 됩니까? tengo que hacer la 1 o la 2 o la 3. 성경 공부는 안 되게 돼 있어요. Entonces el estudio bíblico por eso no resulta. 처음부터 전도라는 생각이 없기 때문에 Porque desde el principio no piensa que va a ser un campo de evangelismo. 모여있는 사람하고 진도를 빼야 되기 때문에 Porque con las personas reunidas uno tiene que ir avanzando en el tema. 초대교회는 그렇지 Pero 않았어요. la iglesia primitiva no era así. 사도행전 5장 42절에 Si nosotros vemos en Hechos 예수가 그리스도라고 5:42, 설명하는데 ellos explicaban que Jesús es el Cristo. 지속적으로 듣는 사람들한테는 가르치는 일이 벌어져요.
벌어지고 Y a las personas que lo escuchaban constantemente era enseñar. 새로운 사람들한테는 전도하는 일이 벌어지고 Pero las personas nuevas era predicar. 저하고 처음 만났어요. Digamos, nos encontramos con usted y yo. 이번에 이거 했어. E hicimos la lección 1. 다음 주에 이거 할 차례인데 Y después nos toca la lección 2. 이 사람이 왔어. Y viene usted. 상관없이 그냥 이거 하면 돼. Entonces está bien, solo sigan con la 왜 2. 그러냐? 매 과가 그리스도가 선포됩니다. ¿Por qué? Porque en cada lección se proclama a Cristo. 다음 주에 또 이 사람이 왔어. Y digamos, llegó usted 상관없으면 después. 3과 하면 돼. Está bien, seguimos con la 3. 계속 예수가 그리스도심이 설명되어 Y 있습니다. entonces se explica constantemente que Jesús es el 33강 Cristo. 다 하면 어찌 됩니까? ¿Y qué pasa si ya terminó la 처음부터 63? 또 하면 돼요. Está bien si quieren darle la vuelta. 계속 풍성하게 예수가 그리스도의 심이 전달됩니다. Para compartir abundantemente a Jesús como el Cristo. 그리고 성도들이 누구나 쉽게 읽어줘도 그리스도의 비밀이 설명될 수 있을 정도로 정리했습니다. Y entonces está organizado para que los creyentes, para que cualquiera, incluso solo leyéndolo, lo pueda explicar a Jesús como el 보시면 Cristo. 알겠지만 수준 낮지 않습니다. Y si ustedes lo miran, se darán cuenta de que no es de bajo nivel. 굉장히 수준 높은 교재예요. Es un material de alto nivel. 우리 저자가 저 뒤에 있는데 Allí atrás está el autor de este 우리 material. 한국의 최고의 대학을 나왔고 Él fue egresado de la mejor universidad en Corea. 미국 최고의 신학대학 웨스트민스터 대학을 나왔습니다. Y él fue egresado de Westminster en Estados Unidos. 구약학 박사과정. Y él, digamos, cursó en lo que es el doctorado para el Antiguo 뿐만 Testamento. 아니라 정말 대학에서 전도하시는 분입니다. Y él es alguien no solo esto, sino que él verdaderamente 어떤 evangeliza. 교재보다 가장 선명하게 나와 있을 거예요. Y entonces es más claro que cualquier otro material. 자, 21강을 펴보세요. Y ahora veremos el otro folleto, el de 자, 21 21강은 lecciones. 뭐냐면 ¿Y qué son las 21 lecciones? 여러분 주위에는 이 말을 금방 알아듣고 사역을 막 할 수 있는 사람이 있을 거예요. Hay gente que de inmediato va a entender esta palabra y que rápidamente puede hacer la matada como obrero. 사역을 할 만한 사람이 있어요. Hay gente que puede hacer 이 esta obra. 사람은 빨리 이해를 시켜야 돼. Y hay que hacer que esta persona entienda 이게 rápidamente. 사역자 교재입니다. Y entonces este material es para ellos. 저희가 이번 며칠 동안 한 거를 순서대로 쫙 정리했습니다. Y entonces hemos organizado, digamos, lo que hemos compartido nosotros brevemente. 죄가 뭔지, Pero ¿qué es el pecado? 사단이 ¿Qué 뭔지, es Satanás? 하나님과 단절된다는 게 ¿Qué 뭔지, significa el estar separado de 예수가 Dios? 뭔지, ¿Qué significa Cristo? 예수가 그리스도라는 의미가 ¿Qué 뭔지 quiere decir esto? 충분하게 이게 설명했습니다. Todo está explicado así. 그래서 llanamente. 사역자가 될 만한다 싶으면 그 메시지 가지고 빨리 정리해. Por eso si usted considera, esta persona puede hacer la obra, rápidamente le comparte todo esto. 그리고 실제로 말씀 운동은 그거 가지고 하시면 되는데 Y el movimiento de la palabra lo puede hacer con el material 자, anterior. 지금도 몇 가지 예를 들어보겠습니다. 중요한 얘기를 이제 Y 마무리하겠습니다. ahora vamos a concluir con unas palabras importantes. 절대 아무나 하고 하시면 안 돼요. Nunca lo hagan con cualquier persona, 특별히 목사님들, especialmente los pastores. 교회 장로님들이나 교회 중요한 역할을 하는 사람들하고 말씀 운동하면 100% 실패합니다. Cuando lo hacen con los ancianos o con los diáconos importantes de la iglesia solo porque están haciendo algo importante van a fracasar al 100%. 100% 실패해요. Al 100%. 자기 안다고 생각하는 사람들하고 했으면 절대 열매 안 맺습니다. Porque con las personas que uno piensa que uno sabe, verdaderamente no va a 다리오 tener frutos. 목사님 제가 어떻게 해야 될지 말씀드려 볼게요. Entonces, por ejemplo, con el pastor Darío, ¿qué debe de hacer? 목사님 집회를 해서 하세요. Entonces usted haga una conferencia dentro de la iglesia. 목사님이 직접 인도하는 Que usted mismo la haga. 하루나 이틀 정도. Ya sea 1 o 2 días. 계속 예수가 그리스도라는 복음을 전해보세요. Y comparta el evangelio que Jesús es el Cristo constantemente. 그 복음에 반응 보이는 사람입니다. Y hay gente que va a reaccionar a este evangelio. 교회 내에도 Dentro de la iglesia. 장로 중에도 있을 것이고 Dentro de los ancianos. 아닌 사람도 있을 Dentro 겁니다. de la gente que no es. 그 반응 보이는 사람하고 해야지 성공합니다. Y con la gente que reacciona de esta manera uno lo hace. 해야지 전도 운동이 일어나요. Y así ocurre el movimiento de evangelismo. 아무나 하고 하면 절대로 안 되게 그게 성경 공부요. Porque si se hace con cualquier persona es lo mismo que un estudio bíblico y nunca va a resultar. 열매 안 맺게 됐어요. No va a tener fruto. 교회 안에도 예비된 자 옥토가 있다니. Dentro de la iglesia incluso hay tierra buena. 옥토하고 해야지 30배, 60배, 100배 열매 맺습니다. Y debe de ser fe con la tierra buena para que rinda frutos al 30 al 70. 그거 아니면 또 돌짝밭 가시떨기 이걸 옥토로 바꾸려는 그 노력을 한다니까. O sino que están haciendo otra vez están lidiando con el pedregal, el espino y el camino. 헛수고입니다. Entonces es un esfuerzo en vano. 그러니까 차라리 그 사람들하고 할 바에야 Entonces mejor si lo van a hacer con ellos. 전도 현장으로 가라니까. Es mejor ir a la calle a 신자들 hacerlo. 만나세요. Entonces encontrarse con los 신자들 creyentes. 중에 반응 보이는 Y 사람에게 entre la gente no creyente que 계속 reacciona. 만나서 이걸 전해보세요. Encuéntrense todas las semanas para compartir con ellos. 여러분 사는 도시에 몇 명이 있습니까? ¿Cuántas personas hay en su pueblo que viven? 보고타 안에 여러분이 사는 마을에는 몇 명이 있습니까? Digamos dentro del distrito de Bogotá que ustedes viven, ¿cuánta gente hay? 한 몇만 명 살고 계십니다. Entonces habrán unos 10,000, digamos. 몇만 명 여러분이 1년 안에 다 만날 수 있어요. En un año se puede encontrar con estos 10,000 또 todos. 몇만 명 중에 숨어있는 옥토 1년 만에 다 찾아낼 수 있어요. Y puede encontrarse con la tierra buena en toda esta área, 틀림없습니다. 그 inequívocamente. 사람하고 찾아가서 이 말씀 운동할 때 Y cuando ustedes empiezan a hacer el movimiento de la palabra con 그 estas 사람 personas, 속에 모든 게 있어요. entonces dentro de estas personas 그 está todo. 현장에 경제가 있습니다. Ya sea la economía, 현장에 축복이 있습니다. o ya sea la bendición de este 현장에 campo. 모든 것이 있습니다. Todo está en el campo. 그러니까 현장으로 가세요. Por eso vayan al campo. 교회 내에 아닌 사람들하고 시간 투자하지 마시고 No inviertan el tiempo con las personas que no son dentro de la 이게 iglesia. 키입니다. Porque
esto es clave. 골로새 4장을 보시면 Colosenses 4. 골로새 4장 3절에 Colosenses 4:3. 바울이 하는 얘기입니다. ¿Qué es lo que dice Pablo en 골로새 Colosenses 4장 4:3? 3절 Colosenses 4:3. 기도를 구하는 그 부분 중에 있습니다. Podemos ver cómo él pide oración. 우리를 위해서 기도해달라. Pide perseverar en oración. 바울의 기도 부탁입니다. Y entonces pide oración. 뭐라고 기도해달라? Oren cómo. 우리에게 전도의 문을 열어달라고 기도해달라. Para que el Señor nos abra puerta para la palabra. 바울이 부탁한 기도 제목입니다. El tema de oración que pidió Pablo, ¿cuál fue? 지구상에서 가장 전도 잘한 바울이요. El evangelista más grande de toda la historia, Pablo, ¿qué hizo? 바울이 기도 부탁을 했어요. Él pide oración. 뭐라고 얘기했냐? ¿Y qué pidió? 전도의 문이 있는데 Hay puertas para la palabra. 그 문을 우리에게 열어달라. Y pidan que Dios nos las abra. 그걸 기도해달라 그랬어요. Oren por eso. 여러분이 전도의 전문가잖아요. Entonces él era un experto en el 그분이 evangelismo. 한 표현입니다. Y él dijo, 전도에도 문이 있어. hay puertas para lo que es el evangelismo. 전도에도 문이 Hay 있다니까. puertas para el 밖으로 evangelismo. 나가는데 벽 뚫고 나가면 힘들죠. Si queremos salir y queremos atravesar la pared es difícil. 문 열고 나가면 쉽지 Pero 않아. si salimos por la puerta es muy 전도의 fácil. 문이 있어요. Hay puertas para la 거기에 palabra. 합당한 Son los dignos. 거기에 예비된 자라. Y estos son los 그게 preparados. 평안을 받을 만한 사람. Son los hijos de paz. 그 문을 타고 들어가면 계속 응답이라. Y si entramos por estas puertas hay respuestas 자, constantes. 문이 열리면 어찌해야 되냐? Y si se abre la puerta, ¿qué hay que hacer? 얘기하고 있습니다. 문 열리면 어찌해야 되냐? Aquí nos dice para que se abra la puerta. 그리스도의 비밀을 말하게 하시기를. Con el fin de dar a conocer el misterio de Cristo. 예수님이 했던 거 두 가지를 그대로 얘기하는 겁니다. Entonces hizo lo mismo que dijo Jesús de la misma 전도의 forma. 문이 있고 Hay puertas para la 그 palabra. 문이 열리면 뭐 하면 Y si se 되냐? abre la puerta, ¿qué hacemos? 그리스도의 비밀을 계속 말해라. Constantemente digan el misterio de Cristo. 그리스도를 얘기하라고 얘기하지 Antes de 않았어요. Cristo. 그리스도의 비밀을 얘기하라고 No solo 그랬어요. de Cristo, sino el misterio de 비밀을 Cristo. 지속적으로 전달하는 겁니다. Compartan ese misterio 그럴 constantemente. 때 이 사람이 살게 되고 Y entonces esta persona cobra vida. 이 사람의 문의 역할에 대해서 큰 응답이 연결되는 Y esta 거예요. persona se vuelve una puerta y entonces se vuelve algo muy grande. 이제 보고타에 있을 시간이 이제 거의 다 돼 온 것 같습니다. Ya casi se nos acaban las horas en Bogotá. 언제 다시 보고타 올 수 있을지는 Y 모르겠습니다. no sabemos cuándo más vamos a volver a venir. 제가 오늘 이제 브라질 갑니다. Hoy vamos a Brasil. 한 2주 후에 아르헨티나. Y después de 2 semanas más o menos a 그다음에 Argentina. 미국. Y después de eso a Estados 그다음에 Unidos. 멕시코. Y después a México. 그래서 12월 초에 한국 돌아갑니다. Y entonces nosotros regresamos a principios de diciembre a Corea. 원래 준비되어 있는 것은 12월에 중국, Entonces teníamos preparado China para... 1월 초에 indonesia, Y después a principios de enero Indonesia. 1월 말에 과테말라, Y después a finales de enero Cuba. Guatemala. Y después en febrero Cuba. 3월에 베네수엘라. Y después en marzo a Venezuela. 이게 내년 3월까지의 스케줄입니다. Esto era el horario que tenemos nosotros 집회하러 가는 사람이 아니에요. hasta marzo. Entonces no somos simplemente para hacer conferencias. 큰 목회자하고 연결이 안 돼서 큰 집회를 안 하는 게 아니에요. Y no es que nosotros no estemos conectados con grandes pastores para no hacer grandes 5만 conferencias. 명, 10만 명 무섭습니다. Entonces el estar con alrededor de 50,000, 10,000, eso es algo gracioso. 5만 명, 10만 명 모여본들 Pero que se reúna esta cantidad de gente. 그 안에 제자가 없다면 Si no hay discípulos, 결국 행사예요. entonces solo es un evento. 돈 투자하고 Simplemente es una 시간 inversión. 투자하고 Una inversión de dinero y de tiempo. 그 지역과 나라 안 바뀌는 Y que no va a cambiar la región ni el país. 헛수고라. Simplemente es un esfuerzo en vano. 모르시겠습니까? ¿Acaso no lo comprenden? 그 나라 살릴 제자가 있다니. Hay discípulos que van a salvar 그 a su 제자를 país. 찾아야지 그 제자를 통해서 전도운동이 일어나요. Y buscando a estos discípulos es que ocurre el movimiento de evangelismo. 저는 오늘 여러분이길 바랍니다. Hoy yo espero que verdaderamente lo sean 저는 ustedes. 오늘 여러분들이 보고타 살릴 사람 이기를 간절히 바랍니다. Y yo espero con gran fervor que ustedes sean los discípulos para salvar a 제가 Bogotá. 판단하지 않는데 Y yo no quiero juzgar, 여러분 이었으면 좋겠습니다. pero a mí me gustaría que fuesen ustedes 정리하겠습니다. organizándolo. 우린 이 자리에 왜 왔냐? Porque venimos a este lugar. 여러분 도와주려고 온 게 아니요. No ayudarnos. 목회 좀 도와주려고 온 게 No 아니요. para que haga un poco mejor su 전도 ministerio. 문제 답답해하니 전도 문제 좀 도와주려고 온 게 아니요. No solo para ayudarles en el evangelismo que tanto están frustrados. 저희 간증할 거 많아요. Entonces hay mucho que testificar, 그런 간증 안 합니다. pero no testificamos. 매사추세츠에 103개 대학이 있습니다. En Massachusetts hay 103 universidades. 일주일 만에 그 103개 대학에서 제자 다 찾아냈어요. Y en una semana encontramos a todos los discípulos de todas estas universidades. 50명이. Entonces 50 personas lo hicieron. 50명이 일주일 만에 103개 대학에 들어가서 제자 다 찾아냈어요. 50 personas entrando a 103 universidades y en una semana buscando a todos los discípulos. 첫날에는 모든 대학 들어가고 Al principio entramos a todas las universidades. 둘째 날은 제자 있는 대학만 Y 들어가고 el segundo día solo a donde había 셋째 discípulos. 날은
날은 제자 중심으로 세워진 시스템이 있는 대학을 들어가고 Y el tercer día, el lugar en donde se iba a levantar un sistema en torno a estos discípulos. 넷째 날은 그 안에서 교회 하겠다는 그 대학만 Y 들어갔어요. el cuarto día entramos al lugar en donde se iba a levantar una 그 iglesia. 안에는 103개 대학 중에 진짜 이 사람 제자라고 할 만한 10여 명을 찾아냈어요. Y entonces nosotros buscamos a los discípulos que verdaderamente dentro de estas 103 universidades verdaderamente son discípulos y nos 몇 명 reunimos aparte. 영접시킨 수준이 아니에요. No simplemente para hacer que algunos acerquen. 전도 간증할 게 많습니다. Hay mucho que tenemos que dar de 네, testimonio, 그런 거 안 해요. pero no lo queremos dar. 여러분 전도 도와주려고 온 게 No 아니에요. venimos a ayudarlos en el evangelismo, 목회 좀 도와주려고 온 게 아니에요. no para ayudarlos en su ministerio pastoral, 우리는 내 살아있을 때 세계복음을 완성하러 왔습니다. sino venimos a cumplir la evangelización mundial en esos días. 그 당대 세계복음 할 사람이 있을 줄 알고 온 거예요. Y nosotros sabemos que hay alguien que va a hacerlo. 루디아 야손 같은 사람 있을 줄 믿고 온 겁니다. Y nosotros creímos con la fe que había una Lidia, un Jasón y un Priscila de 그 Aquila. 사람을 찾아서 지난 시간 동안 준비하신 걸 그대로 전달하면 Y entonces si nosotros buscamos a esta persona y le transmitimos todo lo que hemos hecho en ese tiempo, 이 사람이 이 지역과 이 나라를 살려내요. esta persona salva esta región y este país. 100% 성경의 복음, 100% 성경의 전도 아니면 세계복음화, 당대 세계복음 못합니다. Si no es con el evangelio 100% de la Biblia y si no es con el evangelismo 100% de la Biblia, no se puede salvar a esta tierra en nuestros días. 저는 여러분들이 당대 세계복음하는 그런 주역이 되었으면 Y 좋겠습니다. a mí me gustaría que ustedes fuesen los protagonistas para hacer esta evangelización mundial en nuestros días. 콜롬비아 들어가서 우리 엘리케 베무데스 목사님 만났습니다. Entramos a Colombia y nos encontramos con el pastor Enrique Bermúdez. 이 나라 살릴 사람이다 저희는 믿고 Y 있습니다. nosotros sabemos que él va a salvar este país. 남미를 책임질만 하다 믿고 있습니다. Y creemos que él se puede encargar de toda 그래서 우리의 Sudamérica. 소통을 저분하고 합니다. Por eso nosotros nos comunicamos con él. 저분과 하나 돼서 동력의 사역을 하고 있습니다. Y entonces nosotros estamos siendo consiervos con él para 혹시 poder 지난 hacer esta 며칠 obra. 동안에 정말 이 말씀 듣고 이것이 맞다라고 생각이 들어지거나 Y si verdaderamente ustedes escuchando este tiempo o estas conferencias han pensado, esto es lo correcto. 콜롬비아와 보고타를 살리고 중남미를 살리고 당대 세계복음을 정말 하고 싶다라는 생각이 드시면 O si piensan que verdaderamente quieren salvar a Bogotá, a Colombia, a toda Sudamérica y a todo el mundo, 목사님 통해서 조언도 얻으시고요. me gustaría que pudiesen acudir al pastor para 우리가 tener, 그동안 했던 모든 동영상이나 자료들을 다 저분이 가지고 있습니다. para poder recibir ayuda y él tiene también todos los materiales y los videos que nosotros hemos hecho en este 원하시면 tiempo. 저분한테 이 도움을 받으시고 구하시면 되겠습니다. Si los desean, yo creo que le pueden pedir a él ayuda para obtener estos 목사님 잠시 materiales. 놓으셔서 마무리 인사하시고 마치시죠. Entonces el pastor Bermúdez va a salir un momento y nos va a dar un último saludo para concluir.